Sali internet mali ou mandenkaw kori basi tawla ni bas tawla ala kana bas kambela jelena kawfo ka wal mando foli mini dantala abalma kede do agaz 24 foli temenen ko fe ka malien den kelenkelna bela jelen fo foli mini dantala jamana kono ani jamana ko ka muso farace ka demseni fara mabakoro ka kawfo ka wal mando foli mini dantala balmaw ambe fazo jok keneka ambe hine keneka ambe makari keneka yananga timenanga size feminye ambalma ke no yi kaderi ale aka kalfa minala kunu akera mali kono mbalma kaderi mabade tundo faso jola de tundo tesiri baga de tundo jamana kauna de tundo aya seko damayra beke malien de unya surtout amunu be franci kono ya kaderi ka bara minye jamana kola on ba don jeunesse ba don kaderi tablo e minye jamana kola on ba don malien de munumbe diaspora la France kono ya ibado iba kalama kaderi ye kele sugu bela jelenke pour que mamunun tonyondo mamunun ka hake minane mbula pour que ka hake bisiga soro konsil ni ambassade ananga autorité bolo chogo mina ngam manyuma ote si soro manyuma obe nyana jeni dondola nyana jeli de me ote bada nyana jeli kaderi koni otanyana me kaderi soma yelemana di me kaderi amaba don babolo muso babolo balma babolo amunu ba kofe ambe miri kader la fo domina ni sa sera onyere kumna domi ka sabo ke munde la onye gelia sugu be mani papier kola ya depindina ko mana obe passeport kola obe carte consulaire kola obe kowre kola jamana in konna ya ambassade la consul la ya kan sendo kambolo do kadesi nga kaderi aya joyoro fa ana jenyo munu tumbe bara la nyon fe kerengere nyana mbu foko walmando foli mini dantala horonya ikelende flate ante matanu antangini make faso de fe ante matanu kansi komi jali kasore mako ke faso de kasore mado faso de wonde jigi koro kaderi aya on jigi fa aya on jigi tugu mbalma umbe kuma kilen fo ye yambi an kana nyon tanu nyon salen kofe an kana nan jo sude kuna pour que kasega tanu ay maw tanu de bube nyana mala ay maw ka tesirido de bube nyana mala ay maw ka jugman fuye de bube nyana mala nube jugman mina ibe ubo dabla ka nyuma ya deke ay maw ka nyuma ya fuye de bube nyana mala ibe ka nyuma ya minke e ka se ga do fara ka c'est très important maw ma be franci kono ya ibe kader do ne e ma ka do mbaga etena don tugu ne ena ma deli ka nyogonye enye tena da kaderi ka tugu awani e kaderi ko bani amba fode ko alaka hinala ka dairo sumaya ayan kono kiti mina alaka noya annabita jemina alaka noya ay faso kanu ay jamana de on kono ayaka jamana kanu aya jenyo on kono kaderi anti sega nyina ko annay kele chaman ke nyon fe soku yere kono nana annay kele chaman ke nyon fe president geni ni ministre geni la aya chesiri pour que malien de on de kalafia amba nyini malien de kelen la bela jelen fe beka do donke kaderi min ba do e ka do don kai parce que etena don tugu e mami fana ba don e ka do don ke kaderi ye asara demsene amina ala ko sarake arijini ala ko sarakai arijini adem munun be balola ana muso munun na balma munun na tere munun be ya rabbi kaderi ye joyro min toto olu ka siga to dafa fanga mi kader desera la ala ko fanga do akomawla togo mi ni kader desera la ala ko togo de akoma fanama barka mi ni kader taraka toto ala ka di akoma ma ambe ala deli ni ndela saya ijina na imagine ibesa o wajibi de o de atamba fo dongo do kwa mankutu nana kurana kono sigi yoroma kemeni kola fem mankutu mana kurana kono ka saya de ko ya mankutu yoro chamana ko wa sakaratul maut bil haqq ko saya ko ade de binani kinye awa uchiye kele au nyabo odela uchiye kele mfanade au nyabo odela mi amba nembo odela de wa sakaratul maut bil haqq sade bena ni chiye uchiye dola kele nye jume ko sade bena ka balma o faranyona balma munu wolola nyon ka foka se sambi saba samuga sambi na ni sambi orola sade bena uchiye bange pour que kasega o fara ka bonyona furu nyoma munu be furu nyona samuga sambi nani ko sade bena uchiye bange bo sade bena ni chiye foite nyanama yin kono kateme sayade tinye tigiyaka ni saya nana domi oye tinye ban oye tinye odon oye tinye bangeni mali oye tinye bangeni adama dembela jelena damfen bela jelena kasa oke munde terima u sinjima u kan nyogoma u bar nyogoma
sinjimaw maa minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn sanbi hakɛ saa de bɛ n'o tiɲɛtigiya ka yiraw la k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ yɛrɛ ye tiɲɛ ye de ni nkalon t'a kɔnɔ de k'o ye saya de ye wa sakaratul mawti bil haqq ale de bɛ na ni tiɲɛ ye ale de bɛ tiɲɛ fana bange aw ni Kadɛri tun bɛ ɲɔgɔn ka don nataw la an n'a ye kɛlɛ caman kɛ mais saya de nana ka tiɲɛtigiya k'a ta ka taa n'a ye k'a kɛ komi a mana ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ anw minnu bɛ yan jɔn de b'anw ta waati dɔn jɔn de bɛ jɔn ta waati dɔn jɔn de n'a ka surun jɔn de n'a ma surun an k'an cɛsiri ka faso kanu an k'an cɛsiri ɲumanya kan an k'an cɛsiri ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ani karama kɔnɔ komi Kadɛri y'a kɛ cogo min komi a y'a cɛsiri fasodenw ye cogo min komi a y'a cɛsiri maliyɛndenw ye yan cogo min an k'an cɛsiri komi Kadɛri cogoya a m'a kɛ wari kama dɛ a m'a kɛ sanu kama a m'a kɛ foyi foyi kama n'a ka jamana dɔrɔn de tɛ donc anw y'o dɔn Kadɛri ye bi depuis kunu anw y'a dɔn Kadɛri ye bi mais maliyɛnw a y'a bila o hakili la maa o maa n'a bɛ ɲumanya kan aw k'a dɛmɛ a ka ɲumanya kan aw kana maa kanu gansan aw kana maa kanu ten aw kana tugu maa kɔ ten a ye maa de lajɛ maa min a bɛ ka min fɔ a n'a ka kɛwale ye min ye aw ka nafa bɛ jumɛn de la jamana ka nafa bɛ jumɛn de la jamana ka intérêt bɛ jumɛn de la a ye tugu a ko nin ka ɲi kan dɛ a ye ko caman kɛ Mali ye dɛ kɔnsili kɛlɛli Kadɛri ye ko caman kɛ dɛ ambassade ninnu kɛlɛli a tun bɛ kɛ kɛlɛjɔnw de anw a tun bɛ ka anw de ka hakɛ defa ale tɛ yan bi jɔn de b'anw dɛmɛ ale tɛ yan bi jɔn de bɛ don maliyɛndenw jigi kɔrɔ bi cɛ jumɛn de bɛ Faransi kɔnɔ yan bi min bɛ don anw jigi kɔrɔ bi pour que an fa kɔrɔ n'an ba kɔrɔ minnu bɛ bi an'an dɔgɔnin minnu bɛ kalanyɔrɔ la bi an'an balima minnu n'u taara asile demander n'olu ka papier ko kɛr'u bolo ko ye ko min n'u t'a ɲɛri jɔn bɛ se ka ninnu dɛmɛ bi a ye wuli ka jɔ de Kadɛri ye to min to aw ka se k'o dafa o de ɲɔgɔnna tɛ a y'aw balimaw dɛmɛ komi Kadɛri kɛ cogo a y'a cɛsiri jamana ye a y'a cɛsiri jamanadenw ye a ka ɲumanya an tɛ se k'a fɔ k'a lase a dan na ɲumanya ye tiɲɛ mais Kadɛri ma juguman kelen kɛ ne 24 la tiɲɛ de ka di ne tiɲɛ de ka di ala ye Kadɛri yɛrɛ tɛ ne wele yɛrɛ k'a fɔ ko 24 a bɛ ne wele de k'a fɔ ko Ali Bune Ali Bune a bɛ ne wele nin tɔgɔ in dɔrɔn de la hali don min na a tun bɛ taa ne nɔfɛ pour que n ka don Soko kɔnɔ groupe Soko kɔnɔ Soko min na n y'a sigi ka taa IBK kɛlɛ hôtel la a bɛ ne wele de k'a fɔ ko a bɛ ne wele de k'a fɔ ko Ali Bune Ali Bune n'o tɛ a tɛ ne wele bada k'a fɔ ko Aras 24 nin bɛ mun de Kadɛri ka kɔrɔ ni ne ye mais bonya dɔ de don n'a y'a ta k'a da n kan a m'a dan kan k'a fɔ n tɔgɔ ye nin ye ou bien n jamu ye nin ye ou bien n jɔyɔrɔ ye nin ye a y'a dan kan k'a da malidenya de kan an b'a waleɲuman dɔn yan ani maa o maa jɛra an b'aw fo ka waliman dɔ foli min ni dan t'a la fɛn min b'an bolo bi o ye duwawu de ye Kadɛri mago bɛ duwawu dɔrɔn de la awa maliyɛnden bɛɛ kan ka duwawu kɛ Kadɛri ye bi maliyɛnden bɛɛ kan ka tasibila kɛ Kadɛri ye bi ka sabu kɛ jamana kanu dɔrɔn kama donc k'aw fo ka waliman dɔ foli min ni dan t'a la Maninka famille ka duwawu de don ko k'a lase maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Kadɛri n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ko ka tasibila kɛ Kadɛri ye ko anw ma ɲɛna Kadɛri ko ka sabu kɛ fɛn kelen ye Kadɛri taara anw ka fête la a ye micro minɛ a ye mun de fɔ ko bɛn ni karama ani kɛlɛya ko an ka se ka fara ɲɔgɔn kan bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Kadɛri bɛ yen ko maa minnu bɛ kɛlɛ la ko kɛlɛ ka dabila maa minnu bɛ nɛni la fana ni banali la k'olu ka dabila Kadɛri y'a fɔ a video bɛ yen den de la ka jouer fana video fana b'an bolo a taara mun de la malidenya farafindenya jamana kanu pour que bɛnbaliya min bɛ Maninka famille fana ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ ka se k'o dabila a taara nin dɔrɔn de kama bɛn ni karama n'o tɛ a ma taa tɔgɔ ɲini ma taa sanu ɲini ma taa dumuni fana la i taara de k'a fɔ ko anw ye maliyɛndenw ye anw ye farafindenw ye o farafindenya n'o maliyɛndenya kama n'an y'u invité diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a mana gɛlɛya cogo cogo olu bɛ t'u sen jɔ a kɛnɛ kan hakilina mun b'u la ka se k'a fɔ an ye pour que i taara Kadɛri de micro minɛ ka kuma bɛɛ ani karama a taara nin de fɔ anw fana ye balimaw an bɛ tasibila kɛ Kadɛri ye ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya a b'an kɔnɔ kiti minɛ ala k'a nɔgɔya fɛn tɛ to balo la o foyi tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ min banbali bɛ yen a tɛ yen fɛn o fɛn bɛ yen a bɛ ban a tɛ ban e de ɲana i bɛ se k'o de fɔ ou bien a bɛ ban e kɔ n'o tɛ foyi tɛ min bɛ to dugukolo sanfɛ min tɛ ban donc n'o bɛ cogo min na adamadenw an k'an kɛ cogo dɔ ɲɔgɔn na an k'an dusukun jɛya ɲɔgɔn ye an kana ɲɔgɔn kɛlɛ ka se niveau dɔ la niveau min ni dusukun tɛ se ka retourner tugun o ye garamajigiya taamasere de ye an kana fɛn fɔ ɲɔgɔn ma fɛn min n'an tɛ se ka retourner ka ɲɔgɔn lajɛ tugun o ye fɛn ye fɛn min o ye munafariya taamasere de ye n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ n'an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ an dama ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya ni jamana kanu kama an k'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na c'est-à-dire an k'a kɛ dan de bɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ lajɛlen na dan bɛ diɲɛ la o est-ce que adamadenya yɛrɛ mɔgɔ b'o dan fɔ wa dan b'o la donc k'aw fo ka waliman dɔ foli min ni dan t'a la o tɛmɛnen kɔfɛ aw bɛna dɔn o de la k'a fɔ ko Kadɛri a ye baara caman kɛ jamana in ka da daluya caman kan
nya ka video publier nka page ka mais video kelen mbena yoro dama dama uta pour que awka sega lame a joyere tunye munde France kono ya ay malendo ndeme kada hakilna jumende ka munde fora kaderi yere kunye ya bisiga ni fen jumende ye donc ni webe jamana ko keleke bisiga chama be dai kan ko chama be dai ka ye wori mine ye sanu mine ye ko chama mine ni mbebe kew parce que ante hakilna kelenya mais mayimba nyisi kaseka ni mbe munyu fo kasika seya mamo ka dogonde amro ka dogonde mais ambenade inshallah ambenade Allah faut nga tiyo fo noy bibina ni malien ko kibe kala sugo ke mo be sira parce que avec fort kibe place ni na ou bien ko ni gouvernement de commandier anga kala te gouvernement ko e anga kala te député ko e anga kala te ministre ko e sinon ne ra kala so mo do e ministre so mo do ma interroger jonjon do député ou au place le nous bibina o be ou date gena mais wallahi je m'en fous ni ou ka ministère no ka député ya bana ou nena manga balma continuer mais ne fana ka da hireme be France papier sero de là fu fana ka bono lo riche ne re bolo ka fo ko ne be ni kala na o ko ga sababu ye olu ka ga ne demamba ga parce que olu be sommet là ka se ka kala ga pour que malien wa lafia malien ministre tay malien député tay malien ala ka do malien maire là mutena francia no mana nyimbo na nya fara ga ba muso blaga na digia o malien tay olu la comme ma dire na papier ko problème soro sanu wa ke ministre bi ku malien simple di sanu wa ke député bi ku malien simple di o chama tamana français fait o papier ko gala don mais ni ala nya fara de oluma no luma se ka ke wuli ga job ga e ka malien ma papier ko no ya fo le kere ka fo ko mu me wuli ko keleke ku ba fo ko olumo oluka intérêt de contrôle là bon ne do ambuga intérêt contrôle là bi amba contrôle la chini wa amba contrôle la chini ngene voilà Malion agno de foyer anko dongo do na umbe bo ante bo gansa ante bo tendro ka foko video ki ante bo tendro ka foko mo ka laje ambe bo jamana doronde kama par de jamana ani mo site nyogondo ni ay balma ni tere aba ni nyonto fere tere anya nyogon soro jamana ko kele de la no temena ka bo endro ante nyogoni kader ye linke kada kunjumende ka ko jamana ay min fo ese ngalonde doa ministre be teme kana yande kanu yere furake ya est ce que d'autres sobe jo ambolewa kader ye linke leke kateme président mbe bom mali kono de kana ya kanu yere frake ya est-ce que en frakero ibo de la kanyewa ito kew kunjumende la parce que olu frake ke yorobo olu bolo minte mali olu be se ka bom mali kono kana francia kanu nyindoro labo obekeya awni alaw taala ci ambe ka sa chenjembawka ani alaw taala ci ambe ka kogoji bawti ani alaw taala ci an ka papier ko dese oba aw naya mais olu be se ka pa kana nyindoro labo aw yere ni alaw taala ci horonya be yoro jumi an ka ministre nan ka député horonya be yoro jumi olu be wuli mali kono ibena new year fay kona nuna femere tere election wati de sera be jamanyini de la fay fembe franchi kono ya kata Paris kono fo kata raison fembe franchi kono ya anyine mba o kelenkelna bela jelenfe ni katini na ko kele ni misasi adresse mba o kelenkelna bela jelena kada dawliya jumende ka aw fembe fay kono ni yaw sigi yoroma tana iba soro sigi yoroma kelen doron de ka nina ba bolo o de ka passeport ba bolo mais sigi yoroma kononto passeport ko dese carte d'identité ko dese passeport ko dese o ba o bela jelena aw ba o sigi chogo jumena kaw manku aw be ni katini na ko kelela hal don kele aw masega bo kana fara anka aw masega aw nyoro nyini kana fara anka bo amma ko bawla aw be fay kono franchi kono ya fay kelente tana to ya aw be fay kono franchi kono ya amma ko baw kelenke na bela jelena aw ka bo shuteni aw ka bo ka dogonu munu nu desara ku ka passeport soro nu ka bara u tiana nu ka kala u tiana ay bo ku shutende aw yere dalen be fay kono bi aw bado katinna ko desebe ma folo munu na yu mako sa oya aw munu be fay kono na de aw munu dalen be fay kono de donc aba ustigi kaw tege da unyin koroa kaw tege da uda koroa aw ba ustiga yere ma tendro ka foko mamunu be nyin kelela aw bu laje aw be sigi na nyana bora wati me aw be na fara jamaka u be na nyana bora wati me aw ta ka nyana bo lu no fea aw te sabala ka wuli ka jo ni kader tu nya kete ni mamala mamunu tun tononen de tundo mamunu masegu ka passeport usoro ani mamunu masegu ka carte consulaire usoro lu tun ta soro de na wulla ka jo de kake mebe cheki me soro faye nkunoi aw dalen be fay kona nunu munu nay wallahi billahi passeport ta sibolo ibe mo chaman tay ni asigi sigoroma tana billahi mbian kali allah taala la sigoroma kelendro de ka passeport ba bolo onta ato bebe papier ko dese de ba bela jelena aw ato bebe desuru ka hakela memu ka patron fe me itaro e kangu ka patron convoquer choko jumende la ube kanga plainte do ka choko jumende la billahi tado parce que itebo ka nyiningali kiu itebo ka mo nyininkaw
Mbora barakero la nana da eka ko be nyanabo mbora barakero la nana nka sokono kado faye kono doro kandaye katla ka fotu ko mbe bombeta ambassade la ebeta minyini abe soro choko jumende la ebo do eto don iba chamanye ibe je kwa droit ko iba chamanye ika je cedri yu ka droit tige mesaria kona na kan ko droit yere soro choko mi yere tado boni anfa chamana mba chamande ka droit tige jamana inkono ya chokorba do ene wele odona sibe sambi woro ani woro wulade la atumbe kashi de la sambi woro ani woro wula atumbe kashi de la ka sababu ke nin kartini na konyi ko kartini na ya ale magosa ka sababu ke nin kartini na konyi nyo de fo malion aw fen be fay kona nuna aybo anka nin kele kele nke kader ye nin kele toto awnde bolo munana on tesiga ki munana on tesiga ke nin kele nke pour que ka se ka to dafa antisiga beni be clé amma beni be clé mais am benani mamunun clé sebanye pour que ka se ka mamunun deme sebanye ka mamunun deme ku ka hake nyini ka mamunun deme ku ka papier ko nyinabo ne ko munade na on tisiga wula nyere ma pour que ka se ka bla olunye ku ka kele ke pour que ka papier ko ka nyinabo amma fo katinina de awni anti katinina de ambassade tisugo wuli consul tisugo wuli ko katinina ko ka nyinabo billahi amma go tola de amma go be minna horonya ni dambe kama malien de mago be minna biambe wati minna komi bi oye de passeport kadla kadi malien de klenkirna bela jelena amma go be ni ndronde law katinina on s'en fout amma go fo itola katinina ko kuma ka fo be video de ke ko katinina ko kanyana bo je suis désolé anga chiere de fo nyogonye katinina tena nyana bo ne bo donere ni konjili sigera ka kuma sanduru de katinina bebo obe be mali élection de la Malika kalata ibe katinina labo o kalata nye korla la kunjumene la pour que mamunu be sega kalata ka segu jatido ka sega nyedo pour que élection be sega ngana mu chogomi donc katinina boku yere nindi ngo katinina tumbe bo wati mi araveki beke wati mi ya fo Burkina bewye ye chibla kata Burkina bewye chibla kanu ka mamunu be diaspora la ya ka fuye ka fo kuku ka araveki ke ko vraiment kwa nafa kan jamana ma abe nafa chamando jamana fanago e ka diaspora mogo de chibla kata Burkina ka fo ko aw kana sombada ka araveki ke ko kana accepter e ka mo wula u ka jamana kono ka manifester ka fo ko aw te araveki ke depuis 2009 ngo am malion de girna ka fo ko ambe araveki ke o yere te labana ibedo maude ka show kono hari mana demseni kele min suroi 70 bolo iti fado iti bado mebe 7 do tadoro ka daika mama be nin katinna ko kelela nako mali wolo 7 bu bolo ube atu bolo mama be nin katinna ko kelela ani mama be nin passeport ko desela mali passeport de ba bela jelen bolo kelen jamana min date naissance bi bolo jamana min ga carte consulaire bi bolo jamana koka iduralindo koka passeport soro hari tagana sagi yere tola nyame to lawo mbe kofe kono to lawo ni aw be lafia kono konjili kono na aw be lafia kono ambassade kono mado de be munu be yiri kono mado de be ni mawere be ka balo olula faso kono no luka bara o chiana ya mado donu ka dembe u sigilembe abi nu ka bara o chiana olu be balo choko jumendela na koko ambato kofela ambe katinina ko nyinabo yala olu be to odogu kono wa olu be balo choko jumendela yana bo choko talaw santa ibe bara min kono santa ye bara min damine e ma se ka fenjana ma kelen ko kono hari no diri ma san kemere yiti se ka fenjana ba kono dongo de be mawde dusu kasi aba dongo da be na ni magosa dronde aba alama dongo do hari kinin confirma in kono mawde ka bara be ka tie mawde mago be ka sa mawde be ka boka gen ka bo faizin de travail la mawde be ka gen ka bo kala nyoro la mawde be ka gen ka bo ka siso kono mawde ka bara be ka tie kasauke ni katinina kwenye ante katinina ko kuma la tugunde anko ko passeport be di konjile adiara passeport be di amadi ambassade passeport de be di malendo na katinina ko ayo bla poubelle kono na kera kele na utafe ko were kaboni na mamunu ga passeport kanga di mago be passeport mina aya labo jinye fantan nani bela jele na kado malende untege o wajibi dewo ni ma kera ka ontonyo audia ontonyo ni ma kera ka unjigila tige konjili eni ambassade audia unjigila tige ni ma kera ka malende malo audia malo ni ma kera ka unka vide tri audia unka vide tri hineta aula makarita aula aw yere ni alaw talache ni kobora ni na jonde kala nyinde do konjili yere kala nyinde do de ya la nyini depuis dominer itara onka document franco ma ka tubla poubelle kono yo de fongo dusu ala dusu do malienden kono de mi farnya mi be dusu la ani puissance mi be dusu la ni fanga mi be dusu kolola ayo sama ka bo akono mi dusu
kolo gansan de be malien den kono mais dusu cefarinya ni dusu fortu ani dusu kanga ka dusu ta ka bara minke ka joro min soro kika hake min nyini ala mo dusu do malien den kono de aya to yelema ka ke fuaria di am malien den to kono che joli joli de dalembe fay nunun kona na ya be min deselendo ka passeport so che joli joli de be fay nunun kona na ya be min be kasila nin katini na koina halbi aw dalembe aw te wuli ka jɔ aw te mɔgɔw sɛgɛrɛ aw hakila maa de bɛ kɛlɛ ka aw ye aw de bɛ na an bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka nin kɛlɛ kɛlɛ in kɛ n'aw tora fa ye ninnu kɔnɔ an bɛ kali alaw ta la i bɛ taa ka maa dɔw sɔrɔ yen san 30 san 40 i bɛ jamana in kɔnɔ yan tellement que jamana in kɔnɔ hali kan ka papier sɔrɔ hakɛ minnu ni droit minnu kan i t'a dɔn ka sababu kɛ i b'a fɔ ko k'u ma papier sɔrɔ o tɛ dɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ i t'a sɔrɔ cogo de don parce que i bɔra baarakɛyɔrɔ la dɔrɔn i bɛ ka baara kɛ ni wali papier dɔrɔn ka n'u sigi fa ye kɔnɔ dɔrɔn k'a kɛ dun ka fa ye dɔrɔn k'u da ka sinɔgɔ e mon frère o b'a ɲɛnabɔ o t'a ɲɛnabɔ esmogo be ka fo ke be ya sambi saba sambi nan femere te ima nyanyini de ni ya nyanyini ba nye soro wallahi billahi ka baraka ni wali papier labantala wallahi billahi labantala aw bado ne bado ma dulu jul de ka dossier be ne bolo ka baraka ni wali papier nu ma se ga sara ne bo don be ka fo mamunun ka mawlu bado aw be wuli lambe ni nkele nke aw te se ka u da fay nu kono aw be passeport ko tanyala ko aw te déplacer ko keleke ne ko malu ya ta awla aw desera ka tahara aw ka dembaw ye ka saw ke passeport tanyay aw be ka foko passeport ta aw bolo aw bo kalama aw fana bo kalama mais ni kele wuli la ne ko munana aw baw dogo na yaw dogo aw yere ka jamana ka ambassade na ka consul la yala aw be ta aw ka haken ni yoro juma ay wuli ka aw ka haken ni ambassade de bolo na be ke tiali minyem jamana in kono ya France kono ya aw no sigilendo da amba asime fana parce que ni ay conjili tara an ka dossier uta an ka wolo sebe unta anan ka carte d'identité uta anan ka passeport uta anya demande min ke passeport no fe ani ni na no fe ka tu bla poubelle kono aya la nyindi akoko dusute malende un kono ko tanye tan kono ayo de iraw tanye fana tan kono ngalon to kuma lade billahi dusute malende un kono ni tanye ba on malende un kono conjili minye ni mbarake ambassade minye ni mbarake akera mauma tlela e manga kasi ambassade kono surtout konzili konana parce que on de tado on de ka impôt boursara et ka droit nyini me e ka impôt kelen de be nunu sara e mi be ki ka droit nyini e ka impôt kelen de be nunu sara e sigi ku nunu na kunye de pour que e be ka impôt minge ko lu sara i ka sigi ka hake so nunu na konye ki ka hake de dima me bi da faye konana kono ko nunu ka kuma kacha ko neti se kata nunu fe ko dongo obeta ko arande bula be nyana bowa dongo de bi ka bara bla katika arande labana nana ke rete na bara ereke ka saboke parce que passeport tibolo e ka carte séjour o tsega changer tout ni mana ni passeport yi munde balala e ka consul de bali ga hakela ke beta jonde ni ambassade ma e bali e ka bara la na ma e ka bara chinyo abe jonde ka bara chin femere tere anka fuaria nanka kudombale nanga dadombale ya dedo chaube wuli abe jo chefaria kene kande awni alaw tala cha awbe son kaw sigi ni keto na e bado passeport te eku e bado e ka passeport kera sababu ka e ka bara chin e bo kalama e ka passeport kontanya o kera sababu ka e la bolwaela e ka passeport kontanya kera e bolo ki gen ka boko bara kero la me o bela eslondo kankele nka ka ko way ko vraiment ko e itadi alama wallahi billahi malendeu aw ñogon jigi tigila jeunesse madda du kolo sanfé folo billahi malien den yere jigila tigi jeunesse amadeli ka dadu kolo sanfé ne ko femi kanga to alala ko e ala kodi ala nanana nye du kolo sanfé anka baloni fero ni hakilna munun ni kiri munun ni tablo munun ba ni ñogonje nan de sera ko munun ale bu kiri tigi kiyama donde ngango kanka fembe di alama ni mami sigira ku ka passeport kodi ala de ma billahi atenya bo aton nyana bo chogosila abakiyama do ibo kiri fana soro ende wallahi ala to nyana bode konjili na soro ala ko de antan sigi ala rebe papier de la canada ma mini ala ma papier de la canada ma fere to fangan nana de pour que ani jamana don ka se ga bara de kinyon fe fanga si kunye jamana den kele munundi aw be benkando de ke ni e kera nyemoy ibe ni nyana boy be ni nyana boy be ni nyana ba amma go be ni de la ibe kanjigi am fana be ki jigi am fana be ki sutura bo gay ngo ni ndronde do ko karsa che kanche o yede fini bala de ni ala ngulo nyeche fenche majunguna yede fenche majunguna yede ni ko ni musonche kanyi ngi kana langolo kunturu le jole soro non te bi kungolo firfiri de munde do fini nana ni sutura de non ta alama na fini da mawo ma ya fere na hakina ani mamunun kanga adla ayo de fere dama pour que anka se ga nyere sutura e folo mo munun temena olu tumbe ga munde do olu tumbe frabulu de tike ku yere sutura nai
olu ka hakilina bɛnna n'o de ye mais ala tun bɛ se ka fini jigi ka di olu ma an fa adama ninnu tɛmɛna fini de tun b'olu bolo fini tun t'olu bolo i y'i yɛrɛ sutura ni mun de furabulu ala tun tɛ se ka fini di olu ma de ala tun tɛ se ka ko wɛrɛ di olu ma yan n'a y'a sɔrɔ o de don ala bɛ an fa adama a b'a labɔ arijinɛ kɔnɔ wa k'a fɔ ko a kana dugukolo sanfɛ pour que ka sɛnɛ kɛ ka bala yɛrɛ kunna wa n ko a kɛra de kana n'an ye sitiri an ka baara ka ɲɛrɛ kun ye k'a dɔn mun de b'a nafa mun de t'a nafa mais aw b'aw sigi fa ye kɔnɔ ko a y'a di ala ma aw b'aw sigi fa ye kɔnɔ ko passeport ta aw bolo ko ambassade y'aw tɔɲɔ k'aw y'a tɔ ala ma n'aw y'a tɔ ala ma aw y'a tɔ aw yɛrɛ kun ka tɔɲɔ de ye aw de bɛ ɲaniya aw de bɛ tɔɔrɔya mais bilahi ala t'o responsabilité ta bilahi ala t'o ta aw yɛrɛ ni ala bɛ kiri ka da aw kan parce que min man kan ka to ala la aw kan'o dulon ala la ye ali kaba pare ka jagon ka nege do mɔgɔw la ka parfum dumanw bila a kɔnɔ fɛn wɛrɛ to ala m'o yamaruya di mɔgɔ ma mais adamadenw ka analyse de bonyana c'est-à-dire mun de b'a to an kanu bɛ don ɲɔgɔn na mun de b'a nafa mun de bɛ jama sama kana mun de b'a to an bɛ nafa sɔrɔ nin ko in na non tɛ Ibrahim ninnu yari k'a b'a jɔ cogo min tan tɛ o hara barilen tun tɛ a tun tɛ nin kɛ cogo la mais i y'a kɛ parce que i bɛ fɛn sɔrɔ a la i ye finiw k'a la ta k'a maquiller nin kɛ cogo la pour que an ka jamana ka nafa dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ an minnu fana bɛ taa ala batu la yen an fana bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la parce que an bɛ taa junubu hafari la yen n'anw taara junubu hafari la yen ka taa ale kaba munumunu anw ka junubu ala bɛ yafa dɔw la o ye kelen ye filanan an bɛ taa ni wari min ye olu bɛ dɔ sɔrɔ o la i ka jamana bɛ basigi nin kan in de i ka jamana bɛ balo nin kan in de kan jamana min kɔnɔ san tɛ na ye ala ye barika don anw ka jamana de la parce que san bɛ n'anw ka jamana kɔnɔ c'est ça a ye alikaba a ye makanke de ko san tɛ na ye ka sababu kɛ mun de i ka tɔɲɔ tɔɲɔ fɔlɔfɔlɔ min y'a kɛ o de degun b'u kan o de y'a to san tɛ na ye mais hɛrɛ sugu b'u bolo yen mun de la dusukun jɛya parce que y'u dusu jɛya ɲɔgɔn ye hali n'a sɔrɔ i m'a jɛya dunanw ye mais anw b'an dusu jɛya dunanw de ye mais an yɛrɛ kun an dusukun finnen don kiriri i kan ka maa min dɛmɛ i t'i cɛsiri tugun k'o tigi dɛmɛ dɛ i b'o tɔ bila de o ka cɔrɔ i b'o tɔ bila de o ka tɔɲɔ i b'o tɔ bila de o ka maloya on ta o de c'est pour cela que ala y'an kɛ nin kɛcogo la san bɛ n'anw fɛ yan dɛ mais an ka sɛnɛkɛfɛnw t'an bɔ dɛ jago ba anw de bolo yan ko an ka jagokɛfɛnw t'an bɔ anw de bɛ commerce kɛ mais foyi t'an bɔ mais maka san tɛ na yen dɛ mais e ka yiri turu a bɛ balo mun de nana n'a ye adamaden minnu sigilen bɛ dugukolo in sanfɛla la yen dusukunjɛya min b'u dama ni ɲɔgɔn cɛ ala y'o hinɛ de jigin u kan ye mais san tɛ na ye ka sababu kɛ c'est-à-dire i ye denmisɛnnin hakɛ ani muso hakɛ min don dugukolo jukɔrɔ o sababu kama san tɛ na ye c'est pour cela que san tɛ na ma kan caman bɛ kuma san tɛ na ma kan san tɛ na ma kan i t'a kun don n k'u ka taa kalan sa an tɛna sigi k'a fɔ an bɛ mɔgɔ waaju non mais i ka segin ka taa kalan de quoi c'est très important an minnu sigilen bɛ fa ye kɔnɔ k'a fɔ aw y'a to ala ma ne ko n k'o ye nkalon de ye n'i tun b'a to ala ma to mali kɔnɔ k'i t'a to ala ma pour que ka nafolo ɲini mali kɔnɔ mais e nalen kɔfɛ faransi yan k'i y'a to ala ma o y'i ka fugariya de o y'i ka fugariya de i tun bɛ to mali kɔnɔ k'i y'a to ala ma pour que ala k'i ta kana nin ye bilahi a tɛna nin ye makan tagali ka di maa min ye e k'i t'a to ala ma ko ala bɛ taa nin ye makan kɛ k'a sɔrɔ i ma don vol kɔnɔ ka taa o ye nkalon de ye i bɛ taa mun ɲini makan i bɛ taa cogo jumɛn de la fo n'i ye kaman bɔ i yɛrɛ la ko b'a la i yɛrɛ de bɛ wuli physiquement moralement pour que ka se ka ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn a y'a fɔ consili ye anw ko an mago bɛ min na o ye passeport de ye katinina ko kuma tɛ anw n'a cɛ anw de ko katinina a ɲɛnabɔra a ma ɲɛnabɔ an ka sira foyi tɛ katinina yɛrɛ de la on s'en fout de katinina fo maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ maliyɛndenw degunnen don fo maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ maliyɛndenw mago bɛ ɲɔgɔn na fo maliyɛndenw k'a dɔn de n'an ma ɲɔgɔn kanu fɛn tɛ ɲɛnabɔ awa n'an ma fara ɲɔgɔn kan fana fɛn tɛ ɲɛnabɔ de awa n'an ma tugu ɲɔgɔn kɔ bilahi fɛn tɛ ɲɛnabɔ de an b'an si kɛ nin kɛlɛ banbali na wallahi fɛn tɛ ɲɛnabɔ de aw kan ka nin jamana in lajɛ nin kɛcogo la ATT sudon kɛra o don na ala ka hinɛ la i y'a ta i y'a kɛ euro ye k'a sɔrɔ a ye diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ da maliyɛndenw kan nin kɛra jamana in kɔnɔ yan de nka anw de bɛ nin degun in kɔnɔ ATT denmuso min bɔra o don na ka discours kala a fa kan ne ko c'est-à-dire ATT filan joli de bɛ yen n'u denw ka kalan tiɲɛna ka sababu kɛ ATT yɛrɛ ye o hakɛ ka ca dɛ mais ni nin tɛ jɔn de b'a denmuso dɔn ni nin tɛ jɔn bɛ se k'a dɔn k'a fɔ nin ye ATT den ye fo ka kala ka se nin niveau la n ko bi États-Unis ninnu ni France ninnu ni mun de don jamana ka nafolo de don anw ka import de don a ye diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ da maliyɛndenw kan
malendo ye atete geni nke chogo ina ka foko antonyo nendo sanogo kana ka fere nyini ni chogo ina pour que kasega atete takabo ankuna ko malendo untonyo na inyane na malendo nye munde ke sanogo la ye sanogo ke foirier amado e sanogo yake kalabanti ka ke munafari ka sura yake jamana dronde kama ayere personnalité o atete kele min fleni o de tun taraka ke euro pour que ay Musa aka Musa gain o atete nye Musa gain kofi ka fanga di Alpha Umaru Kunarima on nana ka jamana nyagami ka ke lemburu bay mal d'abord tede ma famille d'abord ya nyagami ninke chogo ina anko no ko ni nyogonte aha Musa tara atete fanga di nima ka mabo katla kana fanga kumbe nyefe ay fanga mine moma fama nyuma yake de mais ambe kololo kono nako jon folo de kureta kia Musa e kureta ke modibo laki avec la dictateur de kono mais Alpha atete min nana ka fo ko abena anka indépendance ta ko abena démocratie dama ngo atete de kureta ke Musa la ka sabu ke de ka fo ko demana do mbalele mbuga hakela eni nani sigi jamakulu kuna kita ke resa ko ke atenya na bode nyen krefe mauso anye jamana don ka hake di olu ye kele nyembal mo atete ya krefe mo de son mama nen kadi bi mama bala atete ni nyuma yake ayake sitafa yake jamana yede aye ninkenye ay tu ka discours la meke anye de fo ante mata no tende jamana ambi tano jamana de kama aye ninkenya atete ninkenye abana me ka fo ko ayake jamana ya malmo jon de ninke jamana ya amma ko bode la jon abeka mamu ntanu be isunu nyanama jonde ninke jamana e amma ko bode la me ay ninkenye aybe ni ndronde me ka discours bela ne be kuma ononde atete mba fe kan info atete alaka hinala obe famu me atete ninkenye ne ba wal nyumando ngo ni ndronde do no da ninke jamana ya jombe sigi teke korota kofo atekele masuru chela e chemin nana ijo ube muso min nani ijo kwa e ni ndeke jamana e et puis itla kama jamo kandeka awa alaka ko alaka atete nyona da awma ni alay atete nyona di malewma o e mali tilendi amma gote atete nyona la amma gote atete nyona la amma gote Alpha nyona la billahi amma gote ibeka nyona la awde atete geya aw katla ko kule o atete kele no fe tugu amma ke malo yalay awde ko atete mani sorasu kawuli ka o demo kele na komi ibeka tara ni nkechogo na tugu ko ka hake masoro aw katla ka wuli tugu ka ko amaru aya sanogo ko te denyana maye ko ya yere tugu de ka kureta ke ko ya kena yere ka entre personnel de antatle ka bandaw nunu nyerete fangala ni nkechogo inde lawa c'est ça hasimu nunu nye kureta ke ka da ka fo ko anga hake maso kwanto nyendo anyennendo e mami nsara atete minanina Musa minenna oni ona masa ibeka minenna no atete tumbe Musa mine watimi atumbe kureta ke Musa la watimi madama min sara esi o sara ibeka tilela dia o masa ibeka tilela o nga awe mundefo sano eki sigi ika ala mine ka malende ulaje mali famawu awte antaw jalagiwo peplu yerde na figu ni kalabantu ye tanyini na udeto ango ko Musa mani Musa tarao yala Musa talen ko fe Alpha min nanadu ango Alpha mani Alpha talen ko fe atete kele min nana anye maubla sora subla iko ge kwanka hake ese ani bichanga hake sorlawa ani bicha ya umbali ni nawa ayala jede na soro ani biche na soro anka hake dira koma di chokola ti jamana te doro kata so ujo tendoro sa otanye yesa jamana imbe gele fenfe nango atete dido awni ala tebe sika combien de militaires ka jamana wero traverser kananga jamana kono e mo luka marafa fe minula e mu ka marafa mine e mu ka moblu mine kata de anka armement olu kana sigi jamana kono comme peuple to ke chogo fo e olu ka armée to ka armée ya de la marfa mumbu bolo kelke mina mumbu bolo kano olu bla jamana côté de lo no jamana mine be roj mende mine atete combien de millions ta kata di oluma isigiro la sa combien de millions na ma di be manga woni ka so jamana kono o dira kaiwa amadi kaye est ce que adira kulukoro adira segwa no atumbe ka di nord de la monde da parce que atete yire kasumugo de to ko tama be ko kono de atete contour la de ambe abeka ay bara ay gilami do jamana kono ambo de contour la awanyire bo de ku kele inde kono ibay dongo do ni manka ngula ndre bo drapeau wereta ka fokono ko mali lala ko se ko lu ka drapeau la po fere to ngo fere do tanini me jamana kote tanyini dido
abo atete kelen gena ni kan kelen kan mami kera sababu ye ko gen ayo de kuma sulu bi amo kuma sulu de aw yere ku peuple de kuma sulu la domina na obe tono domina tono were be na damalende unka ben kali Allah taala aw te che soro che me we blaw nye ka fo ko abo president gen tukunde wallahi billahi depuis aw ye tigre fo ka tete ma jamu ka yirala anoran president mana Mali kono ay fembe ke Mali e aw tete gen ku ka bo fangala na soro adoro tun kanya FMB ke Malien dunye ama Malien dun tonyo ayanta femfen kadanye amma go be femfen na atete ya kanye mundi ya to atete gena kabo fangala mundi ya to soro su nanu dado ala ka atete ge donc on miri la atete dron personnel de la atete re contour de la mais on ma miri ka fo ko soro si jol de sara atete tlela ka sabo ke ka atete to pouvoir la on ma miri ni nadi ja aw be miri président na krefe mogo de la be mamunun so mais aw te miri jamana yere kala kana be militaire munun bolo olu sako jugu mun bo olu bolo est-ce que un militaire atete na frake Turki militaire jumen de be mi be déplacer kana frake France ou bien kata Maroc ateu qui seba on ga militaire de scientifique ku kono fara mais aw de la kaye ka fo ko Mali sorati do bora kana frake France wa ateu est-ce que benadi c'est tout ye dabali tie mamunun ga sarate berebo olu be avion be bo rodme iba boyoro jume mamunu beta klekero la dunta tu bolo kise tu bolo onu bi se kana frake francia mais aw mirila atete tadela mais aw ma miri sorasu be sa chogomina aw ma miri sorasu banabato dalendo chogomina ornasi songo tu bolo ikademba ube nyani mena aw ma miri ni nade ye ko atete ko bela jelen ke Malien dewni oui ay ko bela jelen ko chama ma kono anda te seni bela jelen naw mais kayiraula ni atete tun kanyi hari biambe dugu min kono antena blani ndigu kono parce que nina nana atete de tile kono avec nana atete de tile kono avec kake anana atete tile de kono kake wajibi mo fana kanana atete kele de tile kono 2009 e jonde do ngo atete de jonde nana nini ngo atete de abe dogu min kono atete ka degun de dunde abe toro min kono atete ka toro de dunde mo bere ka toro tini atete de c'est ça la vérité yo atete FMB ke Mali mais neta gen kundo ko aw kana su tanu dro ka fo ko ni ma sara dro ba tanu tendro no ye ngalonde sa non hari yo de fo folo la ni su tu ne sidiri ammo ke utlala ni ma tumbana nu betana su do nyoro la ibe baiti da aw te baiti do ibe baiti da baiti kuro ede sidiri ka sui majamu ka ta alama o ere haram ya lende do me folo la mo tumba ke burtu kona ni yero chama na hara tumbe ke duba kona nuna me chama nya famu ka fo fendo do a chema ni mo ya dabla suba bolo ataka to iba soro mo kelembe abijo abeka sui majamu adumbe kata su blade ni eyo majamu abeka ta minna oto ejume ebo majamu choko jume de la ebeka mi majamu kata mami ya da danfe minyo da ebeka majamu katola ebeka John sentan barkate mina fangate mina kasilendo ebeka ode majamu abeta de amatigima o jamukun ebisika alama jamu ebisika suma jamu ebisika adama de majamu katla alama jamu yengalonde yo no nambe chugurba o konte ala te konte chugurba lo no yengalonde baiti de tumbeda sunye surtout kramgo bawni ngoni be haramu de memoru tumbake katemo bon abeka atete majamu ninke chukola kuma ma kojugu fo ike jamana kono kuma ma toro fo ike jamana kono aw ma kele nunu de be ninkati ni na ko gele ina ni passeport ko gele ina ni mamu ngo kwa nana ibeka tlela ibeka tlete de atete de nana ni araveke jamana yin kono Mali kono asabu ye atete de o ya shie kabla yoromi min bena o kofi o ba ta ka dabatala parce que ya soro jamana tlante be yaki o tisi wo refugee tugu ko bende jamana yi ambe ko chaman kala mala atete ere juguyate hen taw ne atete tisa wallahi foiti annanka fanta de nyabbe amba kanu jamana dendudo mais ama fende ke jamana yi har na fenke jamana yi ay toro fana la se jamana ma ay jamana don bla kololo do kono o kololo in kona na ngulla ka ge mami ngera sabo yo ko gen ayo ke munde isisa ayo sanu ke mo juguye ay sanu ke mo kalanta har na soro sanu fana nyumaya domina sanu ya tete gen ka bo kuluba ne akila sanu sangoro tarade on malenden kelu nde boraka sanu fasada kata kanyanga kabla sanfe fo akambe mini har na be kuma fo akambe mini kwa yake jamana dronde kama har na sura e mado fa
kamado tonyo mais aya kele jamana dembe ka lafiya soro parce que o jamana muso kele nu de wulila to kafo anta fe atete ka siankuna e na o tara jo atete su sanfe kafo ko abetete ma jamono aw tara yele atete na sumo de la aw tara yele atete na balmo de la aw tun te se ka conférence ke depuis atete be Sénégali depuis atete mana Mali kono folo ka conférence ke kayira kafo atete ni nafanya onye aw ma se ko ke aw be to su batu de la aw mamuru mbora ka fo be kuma mi korla atete sudon don ka fo obe atete tanu ne ko horonya tilala awlade dambe tilala awlade wallahi aw tara sude tanu me anyana ma naw tunya tanu antu ta atete kele naw tunya anyana ma tanu atete tunte gen ka bokuluba me mundi ato aw be daminena mundi ato aw disra ka atete tanu wati mundi ato aw ma hake mimbora munana ma se ka conférence ke bumako kono palais de la culture là pour que kaira malien dewna atete ni mbara indeke a joro tunye ni nde ay ni nafa de nya jamana kono aw kana atete gena beta munya balola donc aw be jamana tilawde aw simma go tawka jamana la wallahi atete ni mbara imbeke am maseka ni shido fo atete salen kofe est-ce que aw be atete fia donc ay cheka nyuma ya dogo ka fara jugo ka pour que ka se ka kele ka profiter tiela ka se ka kele o ye malien tagala de ibe ka nyuma ya ke mami na dibila ka fenka e dibila ka makonye dibila o mo kele mbi dogo ka ti jugu demi kelele la pour que ki gain pour que ki ga bare nchen bolo nga imana sa do me abeti joe ka kaburu sanfe kono aske ko ma do 24 tunye ni nkoba inkene ay ni nkenya ay ni nkenye me do me na ka 24 to balola yani sea ka cinema yani ala ka latike ka cinema munani ma fo nyere nyana pour que ngado fara nyuma yaka pour que mbejuma mi ngado boala mene sujuma jamuni nko ide katamoke sula malen tora de katamoke sula malen tora de ka subatu ki dogman fo iko me iko fe no taiga chila de abe kalabanti nyoronka iyaye muso nyana iyaye chinyana benna figi nyoronka etiga mo min ka nyuma ya fo mo ye de pa be balola o salen kofe ni etari jo keneka kafo ebe kumani fierté ebe kumani dambe ebe kumani jamana etara yele o sudela donc o nyuma ya fo don wati to donyo ala yere koko Muhammadu mauka nyuma ya ika nyefo nyonye ko de nyonte ko mamuru fana be juguya la ku ka nyefu nyana ko de nyonte wala sa ika se ka dobo juguya fana la ni bo nyuma ya la ika do fara nyuma ya kan embalma muna na unte nyogon tanu kanto baloko muna ambe nyuma ya uke nyogonye katla ko dogo fo domina ni sa sera amma ka so ranto be ka tie jamana kono ani jamana koka nyuma ya kera eminye ebe ni ne ka nyuma ya bela jelembe kalama e ki shigo kanka mo ka ne legu mo ka ne ka mankutu bela jelen chinye e dumbo kalama ne nyuma nkela de e mabo don kele ka manifester koira ah no 24 ka barateni 24 ka bara ni ndi fone salen ko fene tari jone su mo nyana ne balma nyana teru nyana jamana nyana ka foko 24 ni mbara nke tada yele ne sude la non te mata ne majamude imata ne ka nyuma ya fode e fisuru walede bo alay malien famba daka ke fisuru walede malien jugu ya yere kunde jamana yere jugu ye malien de unde mami ndi tanu nyana mayaka mami ndi ka nyuma ya fo yere nyana horonte la dirite mami ndi ka jugman fo yere nyana horonte la dirite maka jugman foli kun nte kele ya foli kunye de aka dobo juguya inde la kanyuma ya deke maka nyuma foli kunte ka foko aka nyuma ya dabla afo kunye de aka do fara nyuma ya ka o de nyogonte kurana yere jigina ninde kama mba ka juguma fo ye pour que emimbe ni nade ikadum kambe edema kirti eka siga dabla mais surtout nyuma ya kera eminyere me munani ebo dogo kun donc atete ni nyuma ya mbeke malien dewnye ay ni nyuma ya mbeke faso dewnye abaye ni njoro ba mbeke faso kono metiema do musoma do fo atete salen kofede ambora kalama we nyuma ya etugwa ngo ya yera de kafo aude farla anka et puis aude nana fo malien dewnye fana kafo ko atete nyuma nkela yo ay nyuma yake mamunu nyede ulu de fisuru wale uye mamuru mbora kenenka ni mama nkono ka ira ka fo atete ni nkenye alele kera sababu yenye ni soro alele kera sababu yenye ni soro domina atete gena ka bo kuluba aw ma uli ka jwa chela aw ya ge ka bo fangala me atete ni ndeke aforo da bebe bolo aw ya ka nyuma ya dogo ka ka horo nya dogo ka ka ladiri ya dogo ka la goshi jamana kono ka kunango ya moye fo domino o sudale etaro atete muso na don tigelemba awdela etaro atete muso na don
i t'a fɛ k'aw de kumakan mɛn aw fɛn fɛn bɛ bɔ k'a fɔ ATT ye nin kɛ a ye nin kɛ hɔrɔnya t'a kɔnɔ parce que ATT muso n'a denw i dégoûtera aw la billahi dégoûtera aw la olu cɛninw fa ye nin ɲuman ye bɛɛ lajɛlen kɛ jamana kɔnɔ aw b'o kalama ka tila k'o ɲumanya kelen kɛ aw ye jamana kelen in kɔnɔ wa ATT ka gɛn o ka taa Senegali aw ma bɔ hali don kelen ka manifester k'a fɔ ko k'a ye jamanadenw ka hakɛ di a y'anw ka hakɛ dafa aw ma manifester nin kan in kan dɛ fo ATT su dalen n'aw nana aw jɔ micro la aw bɛ micro minɛ yan fɛ aw b'a minɛ yan fɛ a ye nin kɛ jamana ye to tigɛ maliyɛndenya la wallahi maliyɛn hɔrɔn ka dɔgɔ dɛ a ladiri ka dɔgɔ dɛ a danaya mɔgɔ wallahi billahi ka dɔgɔ dɛ ne tɛ maa ka ɲumanya dɔgɔ ala ko maa min bɛ maa ka ɲumanya dɔgɔ e ye fisuruwale de e sara ye jahanaba de ye wallahi billahi maa bɛ maa ka ɲumanya de dogo e sara ye jahanaba de ye billahi ɲumanya fɔ kun ye de a ka dɔ fara ɲumanya kan an maliyɛndenw bɛ balo ɲɔgɔn na dibi kɔnɔ an maliyɛndenw bɛ profiter ɲɔgɔn na dibi kɔnɔ mais billahi bɛn kali ala subhanahu wa ta'ala la ni fagabaga nana an b'a yiri la depuis ala k'i da i ma ɲumanya ka anw ye mais ni bɔra dɔ min an bɛna n sigi hɔrɔnya kɛnɛ ka danbe kɛnɛ kan non yɛrɛ malo kɛnɛ ani yɛrɛ yira kɛnɛ ani yɛrɛ mɔkɛ kɛnɛ ani kumasulu kɛnɛ i bɛ n'i jɔ kɛnɛ de kan k'a yira k'a fɔ karisa ye nin kɛ ɲɛ dɛ ayi non i ye min kɛ i sara ye o de ye mais aw nana mɔkɛ ATT la de a kana dabila de a y'a kɛ mais maliyɛndenw tigɛlen b'aw la ATT somɔgɔw yɛrɛ de tigɛlen b'aw la muso n'a den wallahi surtout ATT yɛrɛ denmuso ye min fɔ olu bɛ Sénégalais de fɔ olu bɛ jamana wɛrɛw de fɔ sous réseau mɔgɔw olu de kɛra olu jigi ye olu de donn'u jigi kɔrɔ de mais maliyɛndenw tɛ dɛ ngalon de b'o la ngalon t'o la o a ye nin ɲuman in bɛɛ ka aw ye nin kɛlɛ mankan bɛɛ kɛra ATT nɔfɛ yan aw sera ka kuma ba aw ma kuma o aw ma kuma ɲumanya kun tɛ k'i man ko ɲumanya kan sa non ɲumanya kun tɛ k'i dogo ɲumanya kɔfɛ sa non ɲumanya kun ye maa min bɛ ka ɲumanya k'i ye a doya ye n'i bɛ se ka dɛmɛ min fana k'a ye k'o k'a ye sa ni ATT aw bɛ ka ɲumanya fɛn fɛn ko ATT ye nin bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ anw bɛ nin ka nakɔ gɛlɛya sɔrɔ an t'a sɔrɔ donc jɔn de don ATT de don anw bɛ degun min kɔnɔ fɔlɔ a sursi fɔlɔ o ye ATT ye fɔlɔ mais an bɛ Amadu Aya Sanogo an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka hɔrɔnya n'a ka danbetigiya ka to maliyɛndenw de y'a bila fili kɔnɔ maliyɛndenw ka fili tɛ dɛ a y'a kɛ tenni min b'a kan na jamana kanu min b'a la a ye ATT gɛn k'a da nin de kan ATT ma cɛ dɔ de gɛn yan n ko a ye dɔ de gɛn an bɛ Aya fɔ ka waleɲuman dɔn awa ni Aya fana taɲana dɔ min ni ala y'a kɛ aw tɛ t'o fana kɛ hero ye ko est-ce que ko a tun ye nin kɛ a y'o dogo kɛ i bɛ ka tɛna kɛ hero aw bolo défaut bɛ jɔn de la défaut tɛ faamaw la défaut bɛ jɔn de la Musa Sara ko Musa ye jɛnatigɛ ko bɛɛ kɛ jamana ye o kɔfɛ ATT taɲana ko ATT ye jɛnatigɛ ko bɛɛ kɛ jamana ye bon ni i bɛ ka fana taɲana dɔ min ala k'an kisi ala ka n'a yɔrɔ janya aw tɛ t'o fana kɛ hero ye ka taa jɔ o fana su kan a ye nin kɛ a ye maaw ka ɲumanya fɔ a ye maaw bɛ ka jɔyɔrɔ min kɛ jamana ye a y'o fɔ jamanadenw bɛ fitinɛ la waati min a y'a yɛrɛ jamanadenw na ye nin kɛ hali n'aw b'a gɛn de a sababu ye nin de a ye nin de aw ka dɔ yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ yira mɔgɔw la mɔgɔw ka se ka faamuyaliba sɔrɔ a la mais a bɛɛ y'a kɛ mun de la privé de don mais public tɛ dɛ a ye nin kɛ mais n bɛ nin dogo parce que n'a gɛnna nin bɛ kɛ n ta ye nin dɔrɔn de don jamana bɛ perdre n ko nin dɔrɔn de don an bɛ se ka to nin kɛcogo la aw ni ala cɛ anw bɛ bala an ka jamana in kɔnɔ nin kɛcogo la k'a fɔ anw ka hɛrɛ sɔrɔ anw bɛ bala an ka jamana in kɔnɔ nin kɛcogo la maaw ka ɲumanya ka anw ye jamana kama hɔrɔnya kama danbe kama anw ka dogo k'o tigi kelen k'a fɔ anw ka jamana in bɛ basigi fo ka diɲɛ wuli jamana in tɛ basigi bon défaut tɛ présidentw na défaut tɛ députéw la défaut tɛ maires la défaut bɛ jɔn de la sisan Musa wulila jamana ka défaut a ma dɔn défaut bɛ jɔn kɛlɛ na a ma dɔn Alpha nana ka wuli an t'a dɔn défaut bɛ Alpha de la ou bien a bɛ Musa de la o défaut ma se ka dɔn a bɛ peuple de la o ma se ka dɔn ATT nana fana o fana gɛnna an t'a dɔn défaut bɛ ATT de la a bɛ jamanadenw y'a yira k'a fɔ ko défaut tɛ ATT fana la o kɛra bɛɛ ɲɛna o bon i bɛ ka fana gɛnna donc défaut bɛ jɔn de la sisan n b'a fɛ k'aw ɲininka bon ni source bɔra yɔrɔ jumɛn sisan maliyɛndenw fɔ an k'o de ɲini k'a dɔn a source ye jumɛn de ye a source ye Musa de ye wa ou bien défaut in source ye ATT de ye wa ou bien Alpha de don wa ou bien IBK de don wa non a source ye peuple de ye ne de y'o fɔ a source ye anw yɛrɛ de population les peuples maliens nous sommes corrompus c'est ça a défaut bɛ anw de maliyɛndenw de corrompilen don maliyɛndenw de bɛ taa ɲini la maliyɛndenw de bɛ kɛrɛfɛ mairie la maliyɛndenw de bɛ gɛribuya la o fana bɛ se ka basigi o président bɛ na k'a fɔ o bɛ lafiya sɔrɔ
non ebe min di kerefe o te don ibe ka min ke jamana e jamana mogo bo de la am mogo bo de la bon ni bela jele ni be kanyi mais peuple ou na manjugo sanze min be na bandaw kofe o be juguya kateme ibe kaka parce que anta sourci do a sourci e peuple yere de anka munafiya nanga jahiliya nanga nami denya o de do betede mais nkambe majorité de la mamunu nous be ni mbara in kono mamunu tablo ni c'est ça la vérité jamana de ga girni fembe la jele ni e karsama la jeke depuis modibo tara fen nananko ko amani bo fen nananko ko karsa de bisiga nka hake di obege karsa de bisiga nka lafia di obege karsa de bisiga ninkanye nimbeke bo ni president joli nani duru nimbeka ninkankele inka femanyana bo ambeka sakoko jula ambeka balanka sebeuna anteka sebe nyere suranga jamana kono dongo do malien de bebo dongo do malien muso de bebo dongo do malien muso de ba yere fere cheula dongo do malien che de ba yere di musoma kasabu ke sirontanye kasabu ke barakentanye pour que akase ka kungolo de euro sur pour que akase ka yere di musoma kasabu ke papier kontanye awni alaw tala ki a defo be jondela na defo ta malende on avait jonde la fama ou tede a defo be peuple de la on de do billahi min kale allah subhanahu wa ta'ala wallahi billahi tallahi ambe ka fen fo tede peuple yere on de do on de jogo manya on de be sanze en tant que na on de ma sanze fama nunte on de ma sanze ministre nunte on de ma sanze ambe sambi sabake ni kofi fo ite nyana bo aba dodo ambe manke fendo la aba dodo ambe kasi fendo no fe c'est ça abe ka président munun deli ka député munun deli ba dawo ma privé la ke be nyuma ya kaweke mais on nyuma ya har na kirawiye dogola ay boko fo ka to balo la sa anka siga do ka fo ko karse nyuma kela isa tiela ay jamana kan na folo di amba kele anka ani kiri min kanga ambo daka tiela o kanga ke mais anka sika don ay muni munde ke o président du monde de Gena Folo na uya me kafoko a gento kafoko ay nafa donya jamana yewa ko bi tegenye si yoro dola kafo ko ale de ninke ko aya toy ko tietie la ko aka bara yindi ngo ya be dogodi a présenter a wulen ko fe nimisa bena makari bena kirinkiri bena ale malien da kan famba ke nafigidi ale malien da kan famba ke jahilidi ale malien da kan famba kan ke munafigidi ale malien da kan famba kan ke fisuru waledi o saray jahanaba de billahi on te sega baloni kecho nanka jamana kono katanjo nyogon sunkuna ka nyogon sulide awri bon mo be ka amsar ni kritique ni nyoro la horonya kamau est-ce que amsar ni yere mamsa mamunun taru jo atete su sampewa ango ko amsar ni olube su batula ango ko olube su batula mais aw tara ujo mami nyana man tumba u tiela ka je ko be ka awye aw tara yelo o su de la kata su tamdro ko parce que quoi ninki horonya be roju orke amsarni be ka minke jamana kono pour que kata kaburu jura ma haramia mais abeka ke chuko mina musoni cheu ka faranyo ka dunini balauta kata kaburu dona ode haramia lendo ambeka keleke pour que o ka dabla ja mawero be munumbe subatu munumbe sultan o chama be jamana kono doni kala doronte de peuple yere c'est ça ni anga jamana kono ma chama be mine kaburu dola suko kene ba bolwa foronto ba bolwa ko abeta do kaburu do kono femerete bara kontanya atuli ko keleke awni alaw tala ke su nyana ma sega fe min ka yere ni se tumbaye etari jo aka kaburu kuna ka boda ka wallahi tunto ka yede wallahi ala ko su te sega foi de ki foi en contre le adama do nyere de be sira su nye do ka foko su de do nonte ile su be si nyon ka katle nyon ka papara fona tolana kasa donila nonte foi ni se ba ya tetolio et ni sara dro tele sabadro abanon c'est fini ibe funu de nous mi su do be exploser adama den su doni te femereo ambe toli kase hakemima o hinu no ma karim mi antumbe nyon ka nyana mala pour que drankati su do kuma meta ba on fili yoro mi ndronde do ni ndronde su donye ni ndronde ambe ta ba no filio ambe to fili kunju mendela parce que ba on te comme adama deun c'est ça ambe to du su fili mais ambu su to litoy ntumumbu dodon abu kungolola ntumumbe ku dun choko me de awa kaburu kono adama de nyerebe ni nke choko indela yala ni sebo tiye ka baraka di emao ni sebo tiye
ntumu be ka mami ndo akungolo ntumu te boyero werere mimbi kungolo la be kungolo la danfembe on tumu kele inde do ibe sako de to kungolo la wo tumu kele fana de bi dun fana ki bampew ibe to bon ni nafa tumo sula kwa ujoro do bala amo joro ke kato nyama ya kono amo ke kato balo kono eni ala utala ke osu ebeta barka nyino tigi de fe kafa o ka hera soro sigida yin kono kafa o ka hera soro o jamana yin kono kafa e kala nyine minyo ka sabati o tengalo nyewa yere negetewa ay kunfinya dabla sa ay kunfinya dabla billahi ni danfen koni sara an ka ke danfen ya adama den zoron de ni danfen koni en tant que ni tanyana o ya baninde pew barka mimbila o barka bana se mimbia o setigia o bana fanga mimbila o fanga bana abana valeri minito mimbila ni to tigi de o to tigia o bana ni to ontande o to onta o bana ni cheka inde o chenya imbana ni cheka jugu de o chejugu ya ni surnya imbe bana se fo itie ebe to mo bolo de mo debi yelema pour que kati sutura do kati bla dinge do kono demi pour que har ni tolla ka sakana do auna ngoni ndronde do saya ko fefenete kati bla kaburu kono do abana ni o eta wo ko de farikolo abana obe tolide. C'est ça la vérité. Faut aller mamunu sugandi mamunu manga katoli o mo ba damanade ma be munu te tolide o ba damanade mais nim bebe ta sans fede ni foi te minti ta sans fede abebe ta sans fede ikanga nyani chukome arama denye fen fladi farikolo mimbila ni kecho inata awa ni fana dilalendo ni kecho indal ni boradoro ni beta ni farikolo no ni fen banda ani tlonua ani kungolo ya ni bebe toli kaburu konele ntumu debe ni bedu ka bam pew eba fo nene jonye fo domina ni taraka ntumu suraka fo domina ni tara ka dalen soron tumu be ka du chogomina ibado la ka fo ko mo ni finte foyi an ka do daklen fe an ka nyon sutura tieka ni mo ka nyuma ya au kana doko parce que jien ka telin de wallahi billahi jien ka telin jebe vitesse de la na uta don aya don jebe vitesse de la il dobe fama nyoma le fla sabadoro iba fro otara femerete o we jien resi kandi ani jebe ka bolisira munu ni tableau munu fe ni ndoronde do bo yani mawuka sawo autu ka nyuma ya fo yani mawuka sa awnu ye jenyo ya munu ke horonya ni dana ya kama ayo la waliya mawya har ni ma jugu wera min donika ka fa abe karsa la goshi abe karsa juguya ayo nyuma ya mini horonya min ke ede eko explica tige chela horonya ani makari ni muoni mfinya yere kama yini ndekene horonde do ne matiga la folo me ede bi farama juguka kasuro cheka hera bi kono cheka danayata ka daika musoka danayata ka daika kata fara juguka ka o muso kele u chekele lagosi ko gurjali da ko tochi da anko kwanga basigi suro anko kwanga lanyini beka sabati anko ko alaka hina an nan kainka otman ala ifladia male unye do da minta ala wereya no yengalonde wo non targe no ni ala ikelende etsiga maka nyuma ya de dugo kafuko ala be heraki no yengalonde har kafiri mana nyuma ya de kieni ya dogo e ma yira kafiri ma kafuko ayi nyuma ya minkie e ma yira shirinyo ma mamunu be ka tonyo e ma kafiri nka nyuma ya yira olula eni ala che eni ona folo mbe sadia ena tesaw no har ni na folo ni na sara ete herade sura ko mene ala bay garama jige ya de ala kan kiti firawna tanyo onama malium foi te balmaya bo awa foi te sinjiya bo foi te teriya bo awa foi te nyogon kanu bo foi te jamana kanu bo foi te nyumaya fana bo juguya abe adamado ni nyogon te ayoba billahi na mo bawe sigida la har na be kanu doron de la furu kana ke kanu doro en tant que ni juguya ni heni ni nyonga de baw ni nyogon te awte hera sura ko basigi te sura ko de billahi muna ala be fanga do kafiru la femere to ben ni karamani hine mbu bolo har na so ba ko kan nafa de kama c'est pour cela que ala e fanga du mon e ga jamana développera ye fin soro femere to imya nyanyini de kanyedo ani arijine ko be nyonyi sirala ite nyonyi sirala o ejie siki kande e mami ya ka jamana jo ka jo nunu be sega surtout français anke e be sega fo e be sega yele masali ni sunna ko be ambe dine min kono sa anka yele ma ko me ambe islamia dine min kono e mumbu balola
ya amma munu nana faruka est-ce que ala yo fo ala mo fo nyo do fo sa ngu ka kitabu nunu de datu wanga jamana la bara menu ko kube kuma de kafiru ya dota ya bota sisan ko ni nanya kitabu daile mori chama be ya wo misiri kono de obebo misiri kono de c'est ça nango kwa nye mumuni e ka mumini ya tesika dafa ka muso do de woroye ubi a gene kalaye ubi a nyeda ye ka fo e ka mumini ya be dafa ka sori yere furu musote o mumini ya be rojmi ambo mumini ya sama ambo sama franci kono ya we ngalondi almay munum ba bolo franci ya u sama kabo non we ngalondi e tika ke mumini hagirai e nyabe muso la dongodo o gene kala e nyabola o nyeda e nyabola ka fo e mumini hagirai ngo e ngalondi ante barake ganga jamana jo nga barake ganga jamana jonde ambe femfe na fufala kido ambe femfe na ni jamana Islamia la donta ya bota e ka Islamia ke komi ya famu chugomi me Islamia ni jamana jo ite nyogon kalama awa hali tisira kelen fe fana c'est ça en contre l'Islamia obeye jamana de kono me jamana te Islamia kono quoi me malo ye jamana yele ma Islamia de kono ni jamana yele ma Islamia kono jamana be jo Islamia yere teta ya tala malo ma Islamia fam malo ma Islamia fam non ni e fem fo nyato alama ambe sungurun tike mi nan tato alama pour que alaga muso dama men kwambe jine ala dongodo ngo bari de ngambe wali sungurun tike la dongodo antun tesiko to alama de me ala de ko kika sungurun tike ya munane etesika wuli kika jamana jo ki yoto alama ni foire yani na mi denyate jamana jo faso jo o de beto alama me muso wali muso tike o teto alama jamana jo o de beto alama me wali nafolo ko ngana mu o teto alama de emuna parce que obe nafa me jamana jo ete nafa malen tala ninde nka antere dro abana femi mbene ere kunna fa odedo me femi mbe jamana nafa même fendo be malien nafa malien yere fana makoto la de ango ko jenia anta to alama me jamana jo o de beto alama ka faso jo o de beto alama ki balma deme o de beto alama nga ka telefoni ki wali musoma otito alama de iyo ci chugo mi jamana be jo ke chugo indala ibeta wali muso tike chugo mi de awa faso jo fana bo ke chugo indala ateto alama ibe wali nafulu ngana mu chugo mi de faso be jo ke chugo indema ateto alama c'est ça gataka sinoni ni fuaria odonna malendo njoli koro surtout les jeunesse mimbe bi odonna njoli koro wallahi an kana wuli ka jode ya tala jiye jamana be tara kanto malien ta tora dabara de la me ke waleti malien ta tora ka horonya fo dade la me horonya bara o ta kono malien ta tora ka wasoni dabara de me ni be senta minyini ni be foire minyini ni be tegelangolo minyini oye malien de fentan kunde me ambisi ka kuma ni dabara dorondi yira de kadi malien me tay ka chila de fini singanende do samara singanende do Fereto barakantanya de doika jamana kon ete wuli ko keleki ni e ombe bokan fana mba to e pour que kana francia ti mada gelera on te foite malibo me bi onye franci kanu katime malika kunjumende la parce que hake mimbambolo ya ka soro ni droit mimbambolo ya ka soro wali jamana ka otanga jamana kande parce que anga jamana ka foiriana ka sentanya na ka barakentanya pour que kasega hari eri duru dafalen bara mali kono fonction publique kono bella hakato ate jamana min kono eri duru te bara yo jamana bejo francia eri woro ula ibo de bara ya isona imaso ibo de bara ya foni te bara ke ro la de fona so ribe intermile obe ni be fere la de donc sunit le bara de be kiya jamana njora bara de kama musala hatala nonga jamana ina ki directeur yi ephémère ebe wuli never jamana dumbi sara depuis 8h jamana dumbi sara depuis 7h e ko na folo soro ka basigi soro kono e ko na folo soro ko ta ko kalo sarata ka kenya soro kono e ko na folo ta e ka kenya idon ka kenya e muso ka kenya e ka lafia soro e ma accident soro e ma kololo soro ka nyana ma kono te ngalonya ka balo jamana de unjuli la we ngalondi non je suis désolé obeka ontono bika umbalanga hakela obeka ontono bika sabuka anga katini na anga passport kwe femereteu ambeka empo minke ka usara ambeka usara ninde kama me awne ala taala si awbe basigi suru nebe kumala ya ne la fi alendo me konsili kono bollendo atado ambena minke atado fanga mimba na kanyesuma atado anka la nyini yere minye ngoy bo nyini rojme
ito i joro la an ka laɲini ye min ye i b'a mɛn de i b'a mɛn o tɛ i b'a ye de ambassade ko ke ko nin denmisɛn ninnu k'u t'a dɔn i kan ka min kɛ de non an bɛ min kɛ e b'a ye de i t'a mɛn de i b'a ye de c'est ça i b'a ye de parce que anw de b'i sara c'est ça jama min kɔnɔ baara bɛ nin kɛ cogo in na aw ni Alahu Taala cɛ Mali bɛ jɔ nin kɛ cogo in na e ka Mali lajɛ dɔrɔn kɛ c'est-à-dire Mali lajɛ dɔrɔn Mali jumɛn de bɛ k'a fɔ ko k'e tɛ secteur de tan baara jamana in kɔnɔ yan jagoya i b'a baara o e b'a baara kun jumɛn de e ka jamana tɛ o i nana fɛn de ɲini mɔni i nana wari de ɲini c'est pour cela k'i b'a baara i ka fɛn sɔrɔ olu bɛ min ɲini olu fana k'o sɔrɔ e ka se k'o kɛ a banna mais anw ka jamana in kɔnɔ a lajɛ mun dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ ko maliyɛndenw bɛ se k'u jigi da ka bi fɛn jumɛn de bɛ yen a tɛ yen a cɛ tɛ Mali kɔnɔ maliyɛndenw bɛ se k'u jigi da min kan ni karamɔgɔw tɛ a b'an tɔɔrɔ olu fana bolo jɔnya de la an tɛ bɔ o kunfinya in kɔnɔ an tɛ bɔ o kalanbaliya in kɔnɔ an tɛ bɔ o kodɔnbaliya in kɔnɔ ko karamɔgɔ hali laban na yɛrɛ an ye présidents yɛrɛ tɔgɔw tiɲɛ k'u nkalon sir'u la k'u ka nanbara n'u ka kalabantiya fɔ k'a sababu kɛ o karamɔgɔ kelen ninnu dɔrɔn de aw bɛ karamɔgɔ bato de la a ye dɔ k'o la olu ma kalan o aw bɛ jama ɲini de la aw ka dɔ k'o la an ko ko jamana de ayi c'est ça an ko ko jamana de karamɔgɔ minnu ye président gosi karamɔgɔ minnu ye députéw gosi karamɔgɔ minnu ye maire gosi yala u ye mun de kɛ peuple ye fɔlɔ sa a y'o ɲɛfɔ sa ye mun de k'aw ye jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min na aw bɛ se ka yira maliyɛndenw na sa a y'o jɔyɔrɔ yira sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa a y'o yira aw tugulen bɛ karamɔgɔ minnu kɔ de ne de bɛ k'a fɔ ye sa n ko yala entreprise dɔ de b'u bolo san joli n ko projet dɔ de b'u bolo san joli société dɔ de b'u bolo n'u ni gouvernement bɛ ka baara k'a kɔnɔ wa san joli milliard in bɔra yɔrɔ jumɛn million in bɔra yɔrɔ jumɛn mobile ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn so minnu jɔra i bɔra yɔrɔ jumɛn e Mali a ye kɛ wuya sa anw ka kuma in kɛ kun tɛ aw k'aw ka nafolo ta kana di aw ma wallahi billahi o tɛ kuma in kɛ kun ye de anw ɲɛ bɛ min na a n'an ka yeta n'an ka fɔta a y'o de lajɛ aw ka baara kɛnɛ a b'aw dɔrɔn de nafa wallahi a t'aw nafa awa n'aw fana nafara n'o ye wallahi jamana bɛ nafa a y'a lajɛ kɛ aw bɛ ka karamɔgɔ minnu bato i denw bɛ ka kalan ou bien i tɛ ka kalan n ko bɛ ka kalan kun jumɛn de la aw bɛ ka dɔɔni min di a n'aw tugulen b'u ko ni hakilina min ye denw bɛ kalan n'o de ye komi a tɛ denmuso jɔra aw ɲɛna cogo jumɛn de la a tɛ denmuso ɲɔgɔnna joli de bɛ fantandenw na min tɛ se ka nin ɲɔgɔnna kalan kun jumɛn de la parce que a ka kalan sera yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min a kan ka kalan ka dɔnniya ɲini ka recherchew kɛ pour que a fa ye jɔyɔrɔ min ta a ba ye jɔyɔrɔ min ta a ka se k'o ɲɔgɔnna ta y'a kalan ni mun de jamana ka nafolo mais fantanden jumɛn b'o jɔyɔrɔ sɔrɔ ni kalanna école minnu kɔnɔ fantanden jumɛn de bɛ k'i bɛ se ka se o école ninnu na pour que ka kalan cogo jumɛn de la i fa yɛrɛ b'a f'i ye non mɔgɔ min b'a f'i ye i ka samara sɔngɔ t'a bolo surtout kaye kuma b'e bolo surtout i ka biki kalo sara non a ye jamana lajɛ a ye jamana lajɛ jamana ka avantage de ɲɔgɔn tɛ awa jamana ni jamana tɛ foyi tɛ yen bilahi a ye mɔri ninnu a y'u labɔ kana de anw y'o de fɔ sa n'aw bɛ mɔgɔ nɔfɛ ko kɛlɛ de la anw ka papagatɔ la mais an ko ko jamana de bɛ gosi bere o de b'anw bolo yan parce que an ko Mali de a y'aw ka mɔri kelen labɔ k'a fɔ nin projet in b'a bolo san bi saba ka taa di san mugan Mali kɔnɔ ko san mugan projet dɔ b'a bolo ko san mugan société dɔ b'a bolo a bɛ k'o baara k'o société la mɔgɔw b'a bolo ko san mugan kɔnɔna na ka taa Musa ka fanga binni ka taa Alpha ka fanga la ka na bila bi an bɛ banda o tile min na o san hakɛ san yiriga min b'o kɔnɔ de ko karamɔgɔ dɔ b'aw bolo ko projet dɔ de b'a bolo ko o karamɔgɔ kelen étages b'a bolo katikatiw b'a bolo villaw b'a bolo k'a fɔ ko accord dɔ de sera ni gouvernement cɛ k'a da société dɔ de b'a bolo pour que maa dɔw talen don société kɔnɔ pour que ka se ka baara kɛ gouvernement b'a ka nafa sɔrɔ a la ale ka nafa bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ko aw accord dɔ bɛ yen a y'o karamɔgɔ dɔ yira kɛ est ce que a bɛ yen de wa non a tɛ yen o mais a den bɛ mun de kɔnɔ katikati a den bɛ mun de kɔnɔ e y'a den ka jɔn de ye a karamɔgɔ tɛ a tɛ yen non olu minnu b'a fɔ ala bɛ ta kira bɔ ta a y'u ɲininka ko kira dara ka balo jɔn na non kira ka sahiba kelen tun bɛ yen jɔn de dara k'a fɔ ko n bɛ balo karisa la non n ko silamɛya yɛrɛ ye fugariya a y'o haramiya de a ye fugariya haramiya de pour que ka balo ɲɔgɔnna la a y'o haramiya de ni silamɛya tun m'o haramiya kira tun b'a fɔ de an ka to misiri kɔnɔ ka balo ɲɔgɔn na mais mun de y'a ta ko sahaba ma ko a ye bɔ misiri kɔnɔ a ka taa dahirimɛ ɲini fɛn wɛrɛ tɛ o en tant que n'i bɛ balo mɔgɔ la i tɛ se ka ala ta fɔ en tant que n'i bɛ balo mɔgɔ la i tɛ basigi sɔrɔ a kɔnɔ en tant que n'i bɛ balo mɔgɔ la i tɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ en tant que n'i bɛ balo mɔgɔ la walahi hali i ko olu tɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ
o ye fuwariya tamasere de silami do manga ka kɛ fuwariya de aw ye cɛ jumɛn de ye Saudi jamanaw la Arabu jamanaw la k'a fɔ ko olu sigilen do ko maa dɔ de bɛ ka olu balo non an m'a fɔ i bɛ misiri min kɔnɔ o sara tɛ d'i ma o sara bɛ d'i ma mais misiri jumɛn de bɛ yen ko sara bɛ miliyɔn tanda aw ma pour que aw ka étage jɔ ko kalo kalo aw sara ye aw bɛ ka misiri minnu sali ko kalo kalo k'aw sara ye miliyɔn 5 ye a tɛ yen o gouvernement bɛ alimamiw sara kɛ mais alimami jumɛn de sara ye miliyɔn 5 ye Mali kɔnɔ aw b'o dɔn aw t'o dɔn i bɛ mun de la business karamɔgɔ ninnu bɛ business dɔrɔn de la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ aw bɛ fara ninnu de kan ka gouvernement kɛlɛ aw bɛ fara ninnu de kan k'a fɔ aw b'aw ka hakɛ ɲini ani Ala taala cɛ aw ka hakɛ bɛ sɔrɔ maa min ni gouvernement bɛ business la projet t'a bolo société t'a bolo entreprise t'a bolo ko e k'i ka hakɛ sɔrɔ aw ka société ye jɔn de ye n ko anw de don an maa minnu b'a kɔ société min b'a bolo ani entreprise min b'a bolo peuple minnu tugulen bɛ karamɔgɔ in kɔ n ko anw de dɔn anw de ye jagofɛnw ye anw de bɛ ka fɛrɛ gouvernement anw de bɛ ka fɛrɛ député ni maire ma awa anw de fana bɛ ka fɛrɛ président fana ma anw ma se k'o de dɔn n'o tɛ projet t'u bolo ne y'o de f'u ye n ko société t'u bolo wallahi a t'u bolo o projet t'u bolo entreprise t'u bolo k'a fɔ ko hali san 4 kɔnɔna na ko entreprise bɛ ni karamɔgɔba ninnu kelen bolo k'a fɔ i ni gouvernement ye accord dɔ signé jamana kɔnɔ ou bien maa dɔw talen do olu bolo baara la jamana kɔnɔ jamana ka avantage b'a kɔnɔ billahi hati i b'a fɛn fɛn ye mais n'u nana wajuli la a ye Ala minɛ de sita i bɛ dusu min don aw kɔnɔ o ye de k'aw ɲɛsiw yɛrɛ kun na aw ka taa baara kɛ ka na nafolo di olu ma aw ka ɲinɛ a faw n'aw baw kɔ de hali i bɛ min fɔ aw ye a y'aw hakili ta aw baw la nin bɛɛ ye bluff de ye o e tɛ se ka jibato ka tɔ de dun k'a fɔ ko den cɛ ka jugu sa o ye nkalon de ye sa olu tɛ se ka aw ka nafolo de minɛ ka tila k'a fɔ aw ye aw ka ɲinɛ a faw n'a baw kɔ sa o ye nkalon de ye o tɛ se ka kɛ o Mali o a ye ɲinɛ ninnu kɔ wallahi a ye ɲinɛ ninnu kɔ ninnu tɛ foyi ye aw ye dennikɛla jumɛn de ye nin kɛcogo la k'a yɛrɛ ɲanba adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ale ye karamɔgɔ ye n ye kuranna de kara ka hadisa kala mɔgɔw k'i sankɔrɔta nin kɛcogo la a y'a lajɛ kɛ an ka ustaziba min banna an ka ustazima min banna a kɛra fɛn jamana de la quoi ɲina Suda an ka ustazi min banna Suda Ala ka hinɛ la mais n ko a tun bɛ déplacer ka taa yɔrɔw de la a lajɛ kɛ est ce que a tun bɛ balo mɔgɔ de la a tun tɛ balo mɔgɔ la mais tellement que kuranna donni ni hadisa donni ni fiqhu donni zabura tawreta donni hara salen kɔfɛ Ala y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko wa ko ale ka hafizu dɔ sara bi ko ale ka hafizu dɔ ta ɲana fɛn wɛrɛ t'o a ka baara tacogo mais o tun bɛ se k'i da ka balo mɔgɔw la o mais ko accident de y'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ kun jumɛn de la a y'a sɔrɔ sira dɔ de fɔ sira min a bɛ Ala ka kunnafoni lase adamadenw ma a bɛ Ala ka kumakan lase adamadenw ma o ye kelen ye mais a m'i sigi k'a fɔ a bɛ balo mɔgɔw la dɛ n'o tɛ an y'a ka famille bɛɛ ye Facebook sanfɛ o fantanw de don sentan tɛ o aw bɛ kuranna dɔn ka tɛmɛ ale kan wa aw bɛ jaburu dɔn ka tɛmɛ ale kan wa aw bɛ ninzila dɔn ka tɛmɛ ale kan wa non mais milliard t'ale bolo milliard t'a bolo dɛ mais an ka karamɔgɔw de ye milliard tigiw ni million tigiw ye bi an ka karamɔgɔw de ye katikati tigiw ye bi an ka karamɔgɔw projet t'olu bolo mun de don arnaque de don kira ye nin fɔ ka tɛmɛ o a ko donnikɛlaw bɛ na k'u dogo diinɛ de kɔfɛ k'u yɛrɛ kɛ maabaw ye k'a fɔ n b'aw ka hakɛ ɲini diinɛ kama Ala kama mais k'a sɔrɔ i bɛ k'aw ta k'aw fɛɛrɛ c'est comme n'i ye badennin siri ka bin siri a la a bɛɛ tɛ kelen ye yan mais i bɛ taa ba in sɔrɔ kule la fɛn wɛrɛ tɛ kɔngɔ ko tɛ o kɔngɔ tɛ o fisuru waliya de don n'o tɛ bin b'i kɔrɔ ka ban e sirila bin na o bin sirila e la o a bɛɛ laɲini kelen de e ka se ka dumuni kɛ dɔrɔn mais n'i y'a ye kule la fɛn wɛrɛ tɛ fisuru waliya de don ka sɔrɔ i ye diɲɛ ɲumanya bɛɛ ka ɲumanya tɛ tɛmɛ ka ba siri bin la ka bin siri ba la ɲumanya tɛ tɛmɛ o kan dɛ kɔngɔtɔ faga dɛ iyo c'est ça bon an ka karamɔgɔ ninnu ye de an minnu y'an jigi ta k'a da u kan mais an ma miiri fana k'a fɔ ko non an y'an jigi ta k'a da u ka jamana de kan de an ko diinɛ min dɔnniya bɔ olu la olu ka diinɛ in dɔnniya de bɛ se ka présidentw guider pour que ka se ka jamana in jɔ an ni Ala taala cɛ aw ye jamanajɔ ye kuranna yɔrɔ jumɛn aw y'a ye hadisa yɔrɔ jumɛn aw y'a ye fiqhu yɔrɔ jumɛn billahi t'a kɔnɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ bɛn ni karama de b'a kɔnɔ o ye kelen ye filanan fuwariya t'a kɔnɔ bɛn ni karama dɔrɔn de b'a kɔnɔ sinjiw ka fara ɲɔgɔn kan aw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan dugukolo jumɛn de kan k'a fɔ k'o tɛ jamana ye aw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka bɛn yɔrɔ jumɛn na k'aw ka jamana tilen to jamana min tilen do bɛn bɔ yɔrɔ la jamana min tilen do aw ni Ala cɛ mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan o b'o yɔrɔ la wa o de y'anw ka jamana in ye
ni ya mi b'i sigi ka kuranna kala ka maaw wajude i ka jamana jɔ fɔlɔ mɔgɔw bɛ bɛn yen de mais jamana min cilen don a bɛ o haro jamanadenw olu bɛ titi ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na c'est ça an ka jamana ye lajɛ kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ka baara ye min ye ka jinɛya labali de ye o a karamɔgɔ jumɛn de bɛ yen ko whatsapp groupe t'a bolo mais jamana jɔ i b'a fɔ ko non ko ye kafiriya ye a karamɔgɔ jumɛn de bɛ yen ko walimuso dɔ t'a ka whatsapp kɔnɔ ko whatsapp dɔ sigilen to karamɔgɔ in bolo a tɛ o a karamɔgɔ a tɛ o a y'u ɲininka kɛ ne b'u ka whatsapp groupe kɔrɔ a y'u ɲininka walimuso de bɛ taa vocal bila walimuso de bɛ ka whatsapp kɔnɔ hali a kana photo kala mais walimuso ka numéro de b'aw ka whatsapp kɔnɔ aw bɛna diinɛ ɲɛfɔ jɔn de ne ko aw hakili an bɛ kunfin de komi aw kɛ cogo aw hakili an fana tɛ faamuyali kɛ de ya non aw ka kegun cogo min pour que ka profiter mɔgɔw la aw ɲɛ b'o la de anw bɛ jɔ aw n'o de cɛ ala ye nin haramuya de walimuso walidenmuso o ka e ka whatsapp groupe kɔnɔ ko e ye mori ye ko e ye kuranna kala ka hadisa kala e ma kɛlɛ ko la whatsapp kana sigi tɔgɔ la e ma kɛlɛ ko la walimuso ni walicɛw bɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u nana ala ka diinɛ de faamuyali ɲini ko ye ngalon de o ye ngalon de o ye ngalon de o silamɛya ye nin haramuya de wallahi billahi karamɔgɔ tɛ min bɛ se ka nin démenti ko ne ko haramuyalen don ko RAS 24 ko ten voilà ne muso o b'i ka groupe kɔnɔ bi i b'a sɔrɔ a man di ne ye mais n se t'a la mun na a b'a fɔ ko ale bɛ taa silamɛya de ɲini o tɛ silamɛya ɲini yɔrɔ ye non o tɛ silamɛya ɲini yɔrɔ ye dɛ non a karamɔgɔ jumɛn de bɛ yen n'u tɛ cɛ ni musow de fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka wajuli kɛ a bɛ maka wa a tɛ ye o ni ale kaba kɔnɔna tɛ a tɛ ye o aw tan tɛ mɔgɔw bolo aw tan t'u bolo kun jumɛn de la parce que silamɛya bɛ baara ni kunkolo de ye quoi a bɛ baara ni kunkolo de ye k'a to daba ni farikolo ye silamɛya bɛ baara nin kɛ cogo in de la mais anw y'a kɛ cogo jumɛn de la ko silamɛya bɛ baara ni ka maaw de arnaquer silamɛya bɛ baara ne ka fɔta i k'o de lajɛ mais ne ka kɛwale i kan'o lajɛ an ka mori ninnu bɛ ten dɛ an ka alimami ninnu bɛ ten dɛ aw bɛɛ de don ma cɛ bɔ cɛ la fo ni jogo tɛ fo ni whatsapp groupe t'i bolo ne b'u dɔn a ye taa sɛgɛsɛgɛ ni nkalon de don aw dalen bɛ karamɔgɔ minnu na whatsapp groupe de b'u bolo dɛ i b'u ɲininka ne t'a kalama n t'a kalama nkalon wallahi ngalon de do i b'a bɛɛ kalama cɛ minnu ni muso minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kan ne ko ɲɔgɔn nimoro ta ma taa jɔn de taara jɛnɛyakɛlaw fara ɲɔgɔn kan sisan jɔn de ye ninnu ɲɛ don ɲɔgɔn na jɔn de ye ninnu fara ɲɔgɔn kan jɔn de ye jɛnɛya wajibiya ninnu kan jɔn de ye kojugu wajibiya ninnu kan karamɔgɔ aw de don n ko nin bɛɛ ye fɛn haramuyalen de nin bɛɛ ye fɛn haramuyalen de muso dama min bɛ karamɔgɔw ka whatsapp groupe kɔnɔ bi muso dama min b'a ka cotation sara karamɔgɔw ka whatsapp groupe kɔnɔ bi n'a cɛ seko t'a la n'a fa cɛko t'a la hali a ka kamalen dɔrɔn n'o yɛrɛ seko t'a la mais silamɛya bɛ yɔrɔ jumɛn aw bɛɛ ka silamɛya sankɔrɔ ta sanfɛ ka n'aw yɛrɛ yira k'aw yanga ni silamɛya tɔgɔ ye mais aw yɛrɛ jogow n'an ko an bɛ bɔ olu ka bi an bɛ siya billahi an bɛ siya dɛ bon silamɛya ye nin bɛɛ haramuya de wallahi silamɛya kɔnɔna na hali wajuli kɛyɔrɔ la cɛ ni musow ka ɲagami ɲɔgɔn na fɛn dɔ don fɛn min haramuyalen don an ni musow bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wajuli kɛyɔrɔ la jɔn ye jɛnɛya provoquer jɔn ye cɛw ni musow ɲɛ don ɲɔgɔn na aw karamɔgɔw de don mɔgɔ m'a fɔ wajuli kana kɛ dɛ mais wajuli kɛcogo de b'a la mais bi mali wajuli bɛ cogo min n'i ma taa wajuli kɛyɔrɔ la i tɛ muso sɔrɔ dɛ awa n'i ma don karamɔgɔ groupe kɔnɔ i tɛ muso sɔrɔ dɛ i tɛ muso fana ka numéro sɔrɔ dɛ n ko sisan n ko de bɛ yen i b'u sigilen ɲa bɛ ta muso bɛ yan fɛ cɛw bɛ yan fɛ wajuli tɛ tugu cɛw ɲa cɔrilen bɛ muso la musow ɲa cɔrilen bɛ cɛw la gurumusi in tɛ sa kunabiri o tɛ kunabiri in ɲɛ o ye fini de ye dɔrɔn k'i yɛrɛ sutura mais mun de bɛ kunafiri in jukɔrɔ kunabiri in jukɔrɔ mun de b'a jukɔrɔ jogo c'est ça kunabiri caman kunabirikɛla ninnu b'a caman dɔn kosɛbɛ bɛɛ jogow tɛ kelen ye awa bɛɛ jogo fana man jugu dɛ mais ne de bɛ k'a fɔ ye n b'a dɔn bon karamɔgɔw de ye jɛnɛya provoquer aw tɛ se k'a fɔ ko jɛnɛya haramuyalen don n'aw bɛ se ka walimusow de ta k'olu bila groupe kɔnɔ k'a fɔ ko k'u kana aw ka wajuli ala sidiri aw bɛna kuranna kala olu ye walimusow walidenmusow o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la a tɛ se ka kɛ o a tɛ se ka kɛ olu ni cɛw de ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na aw ka groupew kan mais ni jamanajɔ wulila aw bɛ wuli k'o lagosi ni jamanajɔ wulila aw bɛ tila k'a yira non an kana taa nin sira fɛ an ka taa nin sira de fɛ aw b'a fɛ ka balo mɔgɔw de la mais ni jamana jɔra bɛɛ bɛ keguya ni jamana jɔra dɔrɔn bɛɛ bɛ bɔ fɛn kalama ni jamana jɔra ni maa minnu tun bɛ kunfinya kɔnɔ i bɛ keguya i b'a fɔ an tun bɛ nin sira min kan nin fana man ɲi i y'a ta la diɲɛ bɛɛ développera mais
mali ma développer tellement que karamo yere deguna sisa harnu be wajuli la iba ira ka fo ko jamana yere de deguna ko jien be développer mais ko ni mali la je ko mali ma bo no la yere fe were teo parce que karamo fana degura kono de sisa i degura kono de sisa tellement que faire la muso ma ku don muso nunu ye minye ya do sisa katege muso nunu ma ani kateme ibe ka wajuli fenfenge wajuli be lamere me jenia be ka chaya wajuli be lamere mais sunguruntige avec a do faroka mais wajuli be lamede mais ka maukan na folo nganamu obeka chaya jamana kono wajuli be lamede mais nyon fara o te ka ba jamana kono do be ka faroka de tellement que karamo yere deguna ma yere tu ka wajuli yere jati tu hanu ya partager ka nyasa mamba fo ku ya ntoro parce que tellement que yan jafarnya ka da sababu ya dalu ya chamanka kunjume de la ko jena manya aw tara on fara nyon ga whatsapp groupe ka ko jena manya aw tara on fara nyon ka yoro kelenka na nyema do jena la on nyebe do fenjume de la karamo wa teke horanye ako ala tayere ako deke ako jamanyini ani naflo nyini ako de dabla bekra wori nyini na itanyini na sisa abe jero na abe groupe ka ayake ala kama grebu mina fle ayake ala kama ko tere ebe ka fende nyini c'est ça la vérité ebe ki ga balo tugo de nyini misirite non e fendu men de be di misirima foi kira tumbe sali chencende ka bele c'est ça mais aw sera ka micro do aga misiru kuno bi aw sera ka tapi do aga misiru kuno bi aw sera ka vanglateru do aga misiru kuno bi aw te ala barikada no bela aw be ka fenyini islamia toy o bela aw be ka fo ku kadi alama ka fanta unto jamana kono kadi alama grebu be yiri kono kadi alama ka soro muso munun be mamunun che utara keleke yorola oluni do ndale be yiri konana adiro yende kadi alama mais aw sigilembe sezi minyereka micro minyerebe e dala jisma be e krefe abidoni sigilembe e krefe ebe ka fo ko ayadi alama imana femi ndoya umana femi nka awnye yadi aladema ala jati de kamango yengalonde o yide kabalo mola c'est ça nonte itunganga fode ayta yiri kono fanta munumbe mununde kunendo abese ka sonyini ka duma chogomi ka si yoro duma pourquoi ku ladon chogomi ka samara du sena ka ngode fo o de to ki yadi alama sadaqatul jariya odedo ni karamo ki sigilento ayini ndi alama mo mana mugandi mo mana bakelendi nko ka balawla de wajuli tewo ala tate tugo ale baloro de nyini yoro e niye kase aka sayama awaba de akrefe mo abu la kala yindela karamo jwende be mimi se akrefe mo kele foka jiwuli tese kunjumende la plankele ni ibeba kalamadi ibeba do femindo c'est ça la vérité aw muso munu be groupe nunu kono ka fo ko aw tara ala de nyini ka fo ko aw tara kira de nyini abe ka wori ti ala de kama aw be ka ci kira de kama no o yen galonde adalya ta ka karamo bolore ay ni misasi la se mali karamo ma ko ne ko billahi ala te kirati ala ko ikake ala kama be do mina o ya damana ko yede o chaman de be mali yeri kono chaman de be mali kono mamunun tonyana mamunun degona min ye gramajigo ye mun ye falato ye mun ye sentaw ye mun ye foaru ye foaria bamaranka nyanyo yelema foaria anyo yelema ka keke ko mami mbane do barala ankoro bamananga na akoro ininde ko mamunun ta fe ka barake ko de foaria no otere foaria de sete mo minye arabukande do foaria arabukande na utado mbafa wi foarie kurana kolodi arabu kandido al fuqara niko al fuqara o fana be o e doni kelawi parce que avec korofladi o al fuqara doni kelaw be sorola fama o be sorola bo nim fana e hadisa werede ante do hukumu kono mais niko ko foari te femerede miskin sentan c'était mo minye ori foari c'était mo minye ori foari c'était e chogo jumendela ala yere de male garjige foila odi foire mais on yo foire ke ka fo ko mami mbana barala o te foire de ça fo bana yere de ku o bana yere de o te foire de mami bana yere la kuma mba fa al miskin fenta kunkwa bo niko ko miskin niko be miskin ya jate yoro do fana la c'est comme to abu ba fo ko pauvre niko ko pauvre ambisiga ke bisiga fo ne maka fo ko pauvre ne pauvre ye mais pauvre be fo demseni ma abe fo duna ma abe ibisiga fo mo che o fana hine do de ko niko ko ma ko al miskin o te ko jugu fana yo parce que setanye setigi aladi abisiga ko koro fana di quoi ambe miskine o yede aladi ba ambe sans fo la Minikoko foari e de sete mamunye bololangolo abe bara nyini me ala ma gadje foila
o de foire c'est ça ay karamo sama kana ko muso munun buka groupe kono nu be kam muga ni tanta mindi ko est-ce que ala yo fo amo o hadisa te comme hadisa o sebena kira ko fere mais o hadisa ta bolo folo e kelenye qur'ana ko ni konna itsugo fo yere ibisika kuma bama yele ma muso sola mais ate qur'ana kono bon wali muso ba obolo ni nke chokola wali dimuso ba obolo ni nke chokola dobu to France ku to États-Unis ka foko ko 500 € fle $500 fle ka foko nyeni ndi karamoma iya di karamoma ni che bena la followa est-ce que ya dia deri che followa c'est ça la vérité iya di karamo mani daluya jumende ala ko konite ni ala ko di la te di karamo ma parce que enya be karamo na ka bazembawla enya be aka karamo na ka finu sigile na ka samaro sigile ndo jama min be ka kori jimi ba bolo tabulu sanfe enya bola fantanjoli debe o karamo in kofe atemena fantanjoli de la pour que kana wajulike adiero yo ludio ma fa te di karamo femin be di karamo ma o ya damana koy mais wal muso ka fenta yere wal dem so ka fenta yere ka foko nya di karamo ma yala o islamia ibisugo wala nyi halbiwa ngo islamia ni be haramiya de islamia ni be haramiya de wallahi makrufu tede makrufu ya kanya mai de otere haramiya lende do kone de afiye parce que yu farangon ka ka sap groupe ka aw ka telegram groupe ka ala ka moral delitere aw yere ka moral na ka balo chogo de do ngo yarna ki do de o taw ka entreprise ya o ya ka entreprise de o ya ka société de o lawo mo abeka kuma ka foko islamia comme malika gele malika no ya bisiga ban chogo jumende la ebeka wali muso arnake ebeka wali chew arnake ebeka chew ni muso nyedo nyona wosapu kono wajulu ke yero la ulu nyabe choro nyona che gumshi be ne jonka kuma ni fere gumshi ko intanye nga kuma karta fe John Nodo eka wajulu sigi kande do c'est ça akanga sigi chogomi wajulu be sigi chogomi wallahi mali ombeka wajulu ke chogomi ninte wallahi islamia manifo niede kafo mo ka profite nyona jene akama mo ka profite nyona ka nyogo arnake muso ni chow ka se ka nyogondo adabora ninde kama not islamia teo oni jamana jobe nyogo sirala oni jamana la gusili be nyogo sirala wa est-ce que oni islamia la gusili be nyogo sirala wa non aw de islamia la gusi aw tisika fo jene am mani aw katla ka wal muso kay aw ka groupe kono aw tisika fo ka fo jene am mani ankara gere nyogona ko wali dem muso ba aw ka WhatsApp groupe na aw ka Telegram groupe ka aw ye kramo ye ka fo ko aw ala tadi ka kira tadi ono yengalo nyene o islamia sugu jumenye e muso ba ka groupe kono o islamia sugu jumenye e de muso ba ka groupe kono o islamia sugu jumenye aw to nyanyini konyedo ni kramo te siama mumbe kramo no pe John debe groupe inka ese akanga kewa ese islamia yo fo akanga kewa amanga ka kere nka islamu ka wajuli groupe hotela gosi islamu ye nyogon fara groupe minka ka wali musoni wali de musoni wali chewo fara nyogon ka yoromina ay o daga lendo luka kitabu kono nganga jamana jo onye kafiru ye ninkola ango ko ambe fasofi nga onye kafiru ye ninkola ango ko anka jamana awa ma fembla anka jamana nye iko ko ambe dino contrôle anu olu jonde be dino contrôle c'est ça la vérité tien ay tanyina sukoro kala doni dine tanyina sunkoro c'est très important voilà karamo joli de be wal muso bu wele téléphone na pour que ka kuma nuye e furu muso de doa e woro de bo anofia e bado ira furlen da furlenta e bado fati be sungurumba ya de la e bo kalama wa est-ce que na che benala wa awteni be nyanyini ka donne mais aya di alama e bo wori chikana wori min fana ikanga du ikanga sege ka nyedonde karamo juende be mimbanga na folo sege ka famba chi kata malla ko aba sege ka nyedon ata sege o ko munu be avantir la munu be diaspora la yu jijade anyanji jambe do lo fere la ibo do ala dun ko fe na diri mai kanya nyini kanye do malaya kani blala ba yo kitabu inkala aw bekani wale sugu imbeke jamana kono o jamana jene abi bawa eso jamana be basikia président doronté c'est ça la vérité les peuples sont corrompus peuples te fendo te fen kala mo ikeleni flana antukura kramo de ko jamana jo hakilna tula islamia hakilna tula ko don tula foi tula fu yere ka hakilna no ka family abana ambe profita be se katani États-Unis mbe profita wala pour que katani France nga je yala ka sabu ke awye nga wal musoni wali chew faranga nga groupe ka ni wajul mi ngay ba chew groupe ka mende yere te ne yere kan numéro normalité lo groupe ka mbe se ka vocal ko ni ke abisi ka bla groupe
ka o islamia sugu jume subhanallah ay ne mo kala de o dia ton ko islamia aya nyanyini folo ka don folo kwa islamia tie mais mali islamia to ka je don mali wajulu kiraw be kata sira mu fe ala ya fotugo mi kira ya fotugo mi billahi wote tante mo mi mbolo aya o jija o kata de mbiande nte presse nyere mbiande c'est ça la vérité ayo nyanyini aw ka nye don ko sobe mali islamia be kata tugomi aya nyanyini ka do ko yala ko kira ya ketande wa iba fo ko no ko boko bebe ki dado islamia la ko nunu do ante nunu do jabi no oteo dalia de ku ga dalia la boke itise ga labo no yala o muso munu be wori ti emao kango mo wori mine ka soro ma tigi nyininga ebe mumbara de la yo wori soro munde la akan galo nyere tigi mais eta nkoni e alata yo e respecté ala min fo yo e respecté nga amba usama kanana o États-Unis lo fere worula le sogotige worula sungurun tige worula mo faga worula kamo arnaque ko wori frangon ka pour que karamo kana doro to kama jamu kama karamo mo sege wori sugu jume na États-Unis ina France itara Espagne oui nye chamanya la oui ya lake mais isgi ki réfléchit est-ce que pour na ngona ba kono wa ala saria munu fa daluya mi mboli ere kai ko yeni ka boli to kan folo ire ka barake folo parce que islamia ire be baloni jogo jume de be ela folo to so ko fotu gon non dala toujours nous sigira diaspora la iban tanu fe reto ambe fe munundi parce que kramo be tora sisa ka balo amunu be aventure la mais ambe gila mi na ito nyanyini ko donde ambe degu la kramo utande mo o degu fana kono de kunjume de la no e ka sira to degu la o ni ya aun kele be na diaspora la tuwa o engalonde ni ya aun kele drome munu kanga soro ka wajuli kene si boy soro no foka jenwuli to soro awa nu ye famo attaquer choko do la fona kera fama min tagato do no kera o fito tiki ka wajuli be dabla ni ka wajuli fana dabla e ka hera ani ka balo o fana tikera parce que ma ala mine quoi ato hidu tu bolo quoi ato hidu ya ala ka kele bantia de wallahi ato hidu ya ala ka kele bantia de mebe kramo min soro ko ato hidu babola ka donde parce que était ato yidu de mine kafo ko billahi ko ete toro ko ete nyani wallahi billahi ngalonde ni mami ko ala ka kelebantia kafo ko ala ka dana de taye ala ka horonya de taye dalem bala ala be ala yayi chien ayem femunun da ay femunu haram ya ay femunu la daga nimbe ye chien ko kan kana se femunu an kana gre femunu na karamo jumende be aga dogonde mbe mo kelen de do abe mamunu bolo malikon ngo kelen hari ba tadi ni kelen tab mako ni ube ni sabata mako ibeta to nyini raison de la sisa ani butu kondauna nanga karamo tora ka balo auna mais on mako be mina on be toro mina on be ka sakogo ju kono on be ka sa fen kono e mako to law aw ko jene amani wali musoni wali tew on de no dule be groupe kelenta na muta privé jonde buta privé jonde o la nyini aw karamo kelen no de do c'est la vérité mbalma mbedo ponju goro ko kacha nanan farinya na je kana do ko ye ka sababu ke an grand frère min tanyana no ye kaderi alaka hinala ay jamana kanu kaderi ante nyina ko ibe to hakili an sarabona ku anan kan fariso nan semeche fo domina ni sa siran fanama ka sababu ke ye bara min ka onye francia ka sababu ke ye bara min ke malende onye franci kuna ya o hineno makari ano timi mbani nyonche ini je nyon fenfe malien feri mon mo o bela jere o be folendo ana tumbe jekulu min kono no ye association men propre a bela jele ka fo ka wali mando ka do don kay nkawiye o non de manika famille o non de FPR ko ala ka hine ka der la ala ka dayro smaya aban kono kitimina ala ka no ya annabi ta jemin fanala ala ko no ya ka nyisa o kelen ken na bela jele na amma go be do do de la halbi hakilnaw bebe nyon fe halbi an ka sega fara nyon ka an ka nyon mine mali wan ka nyon mine manyuma te si soro de ka der mata o de mali on fana banyuma yala ko ni nyana dro ko be sa no te o e ta do e mandur de la lendo ko e mandur de o ni reve sera dro abe sonné do jagwa e nyana o tiana o e be sa de sitala sitiya te nyuma yala o non en contre les sitiya ibo ni barikali parce que ni barikate ko ko la na fatola mais ni si jan soro ni barikati la 6 jours si ja soro ni tani
ibe ɲanamaya fitini min balo barika ka sɔrɔ kɔnɔ kodɔn ka sɔrɔ kɔnɔ kalan ka sɔrɔ kɔnɔ maaw ko nafa sɔrɔ maaw ko tɔnɔ bɔ o de nafa ka bɔ a tɔnɔ bɔ kun tɛ fana aw ka tɔnɔ bɔ ka tila k'aw sigi k'aw man k'o kan kan fo salen kɔfɛ o su a ka taa jaw kunna ka k'o tanu non o ye fisuruwaleya de ye ala k'an kisi o la o ye maliyɛn jogo de ye ayi ala k'an kisi an ka ɲɔgɔn tanu ka ɲɔgɔn mankutu ka sɔrɔ saya ma s'an ma maa min salen kɔfɛ k'o tanu nafa foyi t'a la su kun na an bɛ kuma fɛn fɛn fɔ c'est zéro n'a ma ɲangata yɛrɛ la s'a ma a tɛ hɛrɛ yɛrɛ la s'a ma tugun mais su dalen tigilen bɛ ɲɛnamaw la ɲɛnamaw y'a kɛ tugun de k'u balo suw la o de ye maliyɛnw ta ye i balolen o tɛ dɛ i salen nafa bɛ sɔrɔ i la nin de la quoi ala k'an kisi o je sugu ma ala k'an kisi o tere sugu ma ala k'an kisi o balima sugu ma ala k'an kisi o jamana sugu ma balimaw n b'a fɔ ka waliɲuman dɔ fɔli min ni dan t'a la an bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ katinina ko in de don a bɛ ɲɛnabɔ inshallah a y'aw cɛsiri yanni le 5 parce que an ye demande kɛ préfecture la n bɛna fɛn yira aw la quoi an ye demande kɛ préfecture la i jɔn k'a labɔ fɔlɔ ka yira aw la an ye fɛn kɛ préfecture la bɔbini ye ko pour que yani le 5 c'est ka se ka njabi hari bi yɛrɛ an ye weleli kɛ pour que ka se ka fɛrɛ ɲini ka an ka message jaabi ko an ka appel jaabi a filɛ voilà an ye demande min kɛ préfecture la filɛ a dossier filɛ maliyɛnw anw de ko k'an bɛ kɛlɛ in kɛ sa an b'a kɛ sa ayi aw m'a faamu n ko anw de don an ɲɛ b'a la aw ɲɛ b'a la wa voilà an ye demande kɛ préfecture la an bɛ jamana min kɔnɔ an k'u ka sariya respecter n'u y'an jaabi don o don n bɛ bɔ k'a confirmer aw ye mais an ni le 5 de sigilen don an ni le 5 de sigilen don an t'a dɔn makɔrɔ bɛ na kuma o kuma fɔ an t'a dɔn mais n'u sera k'an jaabi ne bɛ bɔ k'a confirmer aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dɛ mais bɛɛ k'i hakili sigi ka bɛn ni le 5 ye mais an tɛ se ka confirmer en tant que ni préfecture fana m'a confirmer anw fana ye maliyɛnden bɛɛ welelen don dɛ surtout anw maa minnu bɔ faye kɔnɔ k'aw wele ka tila k'aw wele balimaya ni sinjiya ni malidenya kama fana ka hari maa minnu yɛrɛ tɛ faye kɔnɔna na aw bɛɛ lajɛlen welelen don en tant que maliyɛnden tɔɲɔ b'i ka tɔɲɔ t'i ka o maliyɛnw de tɔɲɔnen don hɛrɛ b'i bolo hɛrɛ t'i bolo maliyɛndenw de tɔɔrɔlen don an mago bɛ nin de la grand seri ye mɔgɔw bila fɛ yen aw ye mɔgɔw bila fɛ yen ka segin fo ka dama tɛmɛ mɔgɔw gɛnna mɔgɔ minnu dalen bɛ aw ka yɔrɔ la kuntili yɛrɛ t'a ban depuis salon anw bɛ nin kɛlɛ in na aw bɛ ka mɔgɔw bila a ka salon kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka si ye a b'u balo a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'u ye tellement k'an ka jamana yɛrɛ y'an bali fɛn dɔw la n'aw ma wuli k'olu dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ o n ko a kɔlɔlɔ bɛna bi anw tɔw de kan ou bien a ka di aw ye de ni tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲani kɔnɔ e k'o sama dɔrɔn kana dɔrɔn i ka dɔrɔmɛ 20 d'a ma ou bien i ka 10 euro d'a ma ou bien i ka jɔn n'a balo ou bien k'a bila ci la faye kɔnɔna na o de ka di aw ye aw b'a fɔ aw dɔgɔ ninnu u n'u ka papier c'est-à-dire français k'u bila i ka taa aw fɛ faye kɔnɔna na pour que i ka kɛ aw ka tewulilaw ye wa pour que i ka kɛ aw bolo tobilikɛlaw ye wa pour que i ka kɛ aw ka se k'a sago k'u la non a y'o dabila dɛ a kan'o miiri dɛ non a y'u dɛmɛ yan'o waati kana a y'u dɛmɛ yan'o tɔɔrɔ k'u sɔrɔ a y'u dɛmɛ yan'o ɲani k'u sɔrɔ i bɔra de ka taa sɛbɛn de ɲini c'est ça a y'u dɛmɛ c'est très important n'o tɛ ni ninnu bilala i dɔgɔnin e b'a ta a talen kɔfɛ a bɛ kɛ kɔlɔlɔ e yɛrɛ ma tugun e ni dɔgɔnin est ce que aw ka adamadenya bɛ laban cogo t'o la yan'a ka s'o degré la aw tɛ feere ɲini aw ka wuli k'u dɛmɛ solution ka sɔrɔ a la aw ka wuli an ka nin kɛlɛ in kɛ polisi tɛ se ka cɛ minɛ ka t'i datugu hali ni datugura i bɛ bila hali ni papier t'i kun kun jumɛn de la jamana in sariya sigi kan de don n y'o de fɔ sisan n ko caman bɛ balo jamana in kan mais i tɛ jamana in droit dɔn quoi même sans papier n'i minɛna ka datugu i bɛ bɔ mais i minɛna kun jumɛn de la i minɛna mun de ɲinini na mun de y'a to i minɛna i tun bɛ ka mun de kɛ n ko kun dɔ de b'a la mais maliyɛnw t'o dɔn tellement que maliyɛn bɛ siran polisi ɲɛ tellement que maliyɛn yɛrɛ mana surtout faransi y'an yɛrɛ kɔni maliyɛnw yɛrɛ ɲɛ mana da polisi kan dɔrɔn non c'est fini diɲɛlatigɛ banna bɛɛ bɛ boli n ko y'an yɛrɛ manifestation na i ni buteli de bɛ bɔ gilets jaunes ni buteli de bɛ bɔ n'u bɛ manifestation kɛ yan a kana kɛ hali gilets jaunes dama ye ni buteli de bɛ bɔ i ni polisiw bɛ ɲɔgɔn bɔ kun jumɛn de la i b'u ka hakɛ de nɔfɛ i ka hakɛ awa anw bɛ kɔnjili an b'a ku tigɛ nin na kɔnjili de k'a minɛ k'a yira diɲɛ la an bɛ kɔnjili yira diɲɛ la fo anw ka hakɛ ka sɔrɔ en tant que anw ka dɔrɔmɛ b'a kɔnɔ an b'a yira diɲɛ la en tant que n'a ye anw ka dossiers ta k'olu filmer k'u bila réseaux sociaux sanfɛ ale ma maloya n'a ye a ma bɔ hali bi ka yafa ɲini maliyɛndenw bolo a kɛra ale ye ale ma kɛ ale ye a kɛra e tile de kɔnɔ a filmera e ka bureau de kɔnɔ a filmera e ka ordre de kɔnɔ
ko bila réseaux sociaux sanfɛ ni fɛn min bɔra nin mankan in na jɔn de y'a laɲini maliyɛndenw ko nin de ye aw ka kɛlɛ ye congilé ye min yɛrɛ kɛ k'hakilina ko ni passeport ko yɛrɛ ka to yen maliyɛndenw kan ka wuli ka kɛlɛ kɛ nin dɔrɔn na nin dɔrɔn ye wasa kɛ ye filmeli min dɔrɔn kɛ nin dɔrɔn kɛra wasa ye anw ma c'est ça nin yɛrɛ ye anw ka kɛlɛkɛ bɛrɛ ye mais bɛɛ b'i da ne tɛ n da don nin tɛ a y'aw sigi n'i y'i sigi nɔ la n'i ma wuli n'i welela n'i ma laminɛni kɛ don dɔ la i b'i yɛrɛ laminɛ k'a sɔrɔ maa min wele dɛ o de y'a to n'i welela don o don laminɛni kɛ n tɛ i yɛrɛ b'i sigilen tɛ ko ha jɔn de wele mɔgɔ min wele o wele kan kɔrɔ minnu tɛmɛna i ma sɔn ka maa minnu laminɛ hɔrɔnya ni danbe kama wele kanu de sagere ma k'i hakili jigi k'a fɔ ko non k'i ta tiɲɛna sisan i dun ta tiɲɛna de parce que i bɛna wuli min nɔfɛ tugun i tɛna sɔrɔ balimaw bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ kow ka ca n b'aw fɔ ka waliman dɔ foli min ni dan t'a la ala ka so yɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen ma merci beaucoup big respect à vous voilà merci beaucoup